Igbo ndị nwe m nụ, ana m ekene unu. Asị m ihe ọma mere m ya mekwara nwanne m. Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, uchichi ọma, ndị njem ọnụ. Achukwu okebe ma gozie onye ọbụla, gozie Okeke, gozie Okori, gozie Akafọ, gozikwa Okonkwo. Ka m gụkwa na nwoke ka m gụrụ na nwaanyị, ya gozikwa Mgbeke, gozie Mgbafọ, gozie Mgbori, gozikwa Mgbọkwa. Ngụ ya ji eko akwụkwọ ya. Ihe nji wee pụta ikwu okwu n'abalị a, ọtụtụ n'ime unu mana adị m eme vidiyo abalị. Yes, adị m apụta n'ihu akwụkwọ n'abalị, mana ya bụ ihe na-ere m ndị n'ahụ. Wee sị na m ga-apụta n'abalị a, m kwuchala okwu. Yes, m ga-ekwuchala okwu maka na ọ na-eme ihe ju akpa ekechie enyi ọnụ. Onweghị onye m yọrọ biko ebe a n'ihe onyonyo m, onwekwana onye m ga-ayọ biko ya n'ihe onyonyo m. Mana ọ bụ nye nkilisi ya mmasị gị, gị chọkwa ịtụsa ya, ya abụghị ọgbakọ m na-eme ụbọchị m chọrọ ime nke m na-akpọ aside hot. Ọ bụrụ ya bụ nke a bụ ihe dị m n'obi ka m chọrọ ikwupụtara ụmụ Biafra, maka ọ na-eme alụsị kpakarị ya ike agwa osisi eji wee pịa. Aga m aga n'ihu sụkarịa Igbo na ọgbakọ nke a na-eme n'abalị ya. Nya Igbo ga-akarị n'ime ya. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mme, aga m asị na aga m asụ sọsọ Igbo, aga m asụ naanị Igbo, maka na ozi m na-ezipụ bụ ozi ga-aga ndị na-anụ Igbo na-anụsi ike ntị. Maka na otu unu na-ene m anya, ugwu ka m na-akwanyere mmadụ, naanị ugwu ka m na-akwanyere mmadụ, adị m atụ mmadụ egwu. Aga m enwekwa ihe ọgbakọ m echi nke m na-akpọ aside hot na side Bringam. We are all Biafrans. Aga m enwekwa ihe echi, ma o jiri ọkara gaa elekere ofu nke ehihie, o jiri ọkara gaa elekere ofu nke ehihie, aga m ahazikwa ọnọdụ ka m na-esi ahazi ya na mbụ. Okwu ha gbọrọ kpọrọkpụ nwe ndị na-asụ ya anya, mana onwe onye ga-ekwu ya. Ama m na ọtụtụ ime unu ga na-asị ka ezi nke m gbapụtara n'ihu akwụkwọ n'abalị a, na-ene anya na ihe onyonyo wee na-ekwu okwu. Mana ịtụpe ntị ọfụma, ị mara ihe kpatara njipụta. Adị m asọ mmadụ anya, adị m atụ mmadụ egwu. Ugwu ka m na-akwanyere mmadụ, mana nkwagidere gị ugwu wee chọpụta na ugwu m na-akwanyere gị na ijizi ya na-emezi mpako. Ị na-achọzi ka ị mazie Chukwu aka n'iru gị, gosi na gị Chukwu ngwụọ gị n'ala. Ị na-aghọta m na-ekwu? Ụmụ Igbo ndị nwe m, ụmụ Biafra, ụnụ ka m na-agwa okwu a. Asị m gị necha ya, ọ dị gị mgbe tụsaa, maka eji m okwu abịa. Okwu a na-asa anya debi gboo. Anyị nwebe ọnụ na-ekwu okwu ha siri ike, eweta ya tụpịa ya, nwanne onye ọbụla ewere nke lụrụ ya na kpụrụ bịa.
ana m asị ya dịrị unu niile mma mana ụtụtụ mana ehihie mana abalị ngo onye ji eko akwụkwọ n'ụlọ unu afụrụ ihe a na-eme na soshal midia nke ikpeazụ a ka nna ya ukwu Maazị Nnamdi Kanu gbasachara ozi n'izuụka gara aga wee gbasaa nke ọ gbasara n'abalị na-abụ gara aga. Okeke si na ọmapụta ọkọ inyo, Okafọ si na ọmapụta ọkọ inyo, onye ọbụla na-amapụta ma ndị nwa tụkwasịchara obi eche na ọha nwa bụ ndị a na-ekiri ekiri apụta wee je kpọpụtasịzie ndị na-enweghị ọnụ okwu, ndị na-ekwesịghị ikwu okwu apụtazi na-ekwu okwu, ndị na-akparị Nnamdi Kanu na-akparị Nnamdi Kanu maka ị na nwa Chineke gbasara ozi ọma nwere onwe, gbasara ozi ga-enwe ozi ga-aba n'omi ọkpụkpụ wee tipịa ịyagba bụ chen maka ndị na-adịghị ala Igbo, wee tipịa ịyagba niile nke eji kechie anyị wee tie n'ime obodo a. Ihe ozi Nnamdi Kanu zipụrụ ụmụ Biafra ka m gwa unu ma ọ bụ na amarọ ịyagba niile eji wee kechie unu, eji kochi unu na akọ na uche na amamihe unu ka Maazị Nnamdi Kanu bịa tọghesịa o wee dịka o were ọkụ mụọ n'ịkpa ọkụ wee na-ere pịtapịta, onye nkwupụta ọkọ, onye ntapụta ọkọ, kasị na ya dere ozi dịka Nnamdi Kanu, kasị na ya na-ezipụ Nnamdi Kanu ozi, kasị maka na Nnamdi Kanu ji emetụ aka, o jiri n'isi mmiri, odogwu gara n'isi mmiri wee bọga ihe niile ahụ ekechiri ekeche ji o jiri eche unu niile, eji keche amamihe unu niile ka odogwu ji bọga ya boniti ya enu etu ma na-ekpo ọkụ a na-enwu ihe ebe niile a na-ere fụcha n'ọkọchị. Ịmụ n'oru oge ọkọchị nwere na-akpọ etum, ndị oyibo na-akpọ ya dọst. Ụgbọala gbafee obodi elu, isi ka ije sọmpi, ịpụta n'ama ebe a na-asọ mpi ahịhịa na-adịghọ, sọmpi o nwere ka iyesi mmali elu sosie ebu mpi ike ịfụ etumeju ịkpa niile, itinyezi egbe mkpọ n'ala n'oge ọkọchị, tinye si egbe mụnye ọkụ, oti egbu etumeju ebe niile. Ọhịa Maazị Nnamdi Kanu mere. Maazị Nnamdi Kanu bolitere etumu eji wee jide anyị, kechie anyị, ka anyị agbụ dosa anyị n'ala kemgbe ụbọchị. O wee nwezi ndị chere na ọha nwa ka a na-agwa okwu. Maazị Nnamdi Kanu boniri ebe etum iji wee saa ọtụtụ n'ime anyị anya, saa anyị isi, sapụ amaghị ihe, sapụ nsogbu, sapụ mmegheri niile nke eji wee jide anyị niile n'obodo anyị nọ n'ime ya. Ndị che na ọha nwa ka ọ kacha n'isi, ndị na-eji ụka karịa popu na ndị na-eji ụka karịa bishọp, ha niile amapụtachana. Onye pụta ome vidio nke onye mepụ, onye pụta ome vidio nke onye pụta ome ihe onyonyo nke onye pụta ome ihe onyonyo nke aka m mehụ nke m nke ụnụ na-afụ bụ ana m asị aka m na-eficha igwe okwu m ka m na-eficha, aka m ya pụta, achọghị m ịmụ onye nwụ na-akwụ ya n'ebe ụka ka Nnamdi Kanu bara n'ime ya wee bonite ihe eji kechie anyị n'ime ụka ka ọ bonitere, tọghesịa ya wee mụ ihe ọkụ wee na-ere. Amụrụ m n'ime ụlọ ụka, nne m na-eje ụka, nna m na-eje ụka, diọkpara nne m bụ osokwu bụrụ ndị na-edosa ụka. Esi m n'ezinụlọ ụka wee pụta, amụrụ m n'ime ezinụlọ ụka. Mana o nwere ihe m chọrọ ime ka ụnụ mata, maka ihe anyị na-emebi ihe mmụọ ka anyị na-eme ebe a. Ọ bụrụ na mpa gị ma na mma gị bụ onye ụka karịa bishọp maọbụ karịa popu, ewere nwe ihe ndị ụka na-eme, onwe ihe eji ụka wee na-eme anyị na-adọrọ mma maka nwere onwe anyị, nna ya ukwu wepụta wee kwuo onye iwe, hapụ ileba anya n'ihe kpatara o ji kwuo okwu ahụ, hapụ ileba anya na ntọala dị n'ụka ahụ eji wee kechite mụ na gị abụọ, kechite anya niile wee na-eri anyị mperi, wee je na anụsozi ma ọ na-akọ onye ahụ tọgesịrị ebe ihe ọnụ. Ana m asị na otoro ga-agbagbu gị, kịtịkpa ga-agbagbu gị. Nke tata abụrụkwa abịaghị m ka mụ na unu chi ọcha, abịakwana m ka m mee ka m obi dị gị mma. Ekele anyị agbụ ime mmụọ,
esi n'ime ụka wee kaa ya bụ ime mmụọ. Aga m atọpesị ha niile n'ofu n'ofu odoga anya n'ihe adị m akụ inyo nkọcha. Ọ bụ na ọ dọrọ gị mma nwanne kụọ isi n'ahụ aja. Nkwucha ọ bụ na ọ dọrọ gị mma ma isi n'ahụ aja. Achọghị m ịma ị na ihe na-agwa gị a sị gị ma isi n'ahụ aja ma ọ bụ na nkwucha ihe m na-ekwu n'abalị ọ bụ na ọ dọrọ gị mma ma isi n'ahụ aja iru necha ya ọ dịghị mma ma isi n'ahụ aja. Tupu e wetara anyị ụka ndị nne na nna anyị maara Chineke, tupu e wetara anyị ụka ndị nna nna anyị ndị mgbe gboo ndị mgbe ochie maara Chineke kpatara ha ji kpọọ ya chi ukwu, chi nke ukwu n'ọnụ oyibo mighty God or big God. Chi nke ukwu ka a na-akpụ ya. E nwekwara chi nta ndị ọzọ dị iche iche. Mana ihe ndị nna nna anyị ha na-akpọ Chukwu okike abịa ma bụ chi nke ukwu, nnukwu chi kacha chi ihe chi niile. Tupu e wetara anyị ụka nne na nna anyị na-agụ anyị aha nke m bụ Chukwubuikem. Anyị nwere Chinedu na be nna m, anyị nwere Ifeanyị Chukwu na be nna m, anyị nwere Onyebuchukwu na be nna m, anyị nwere Chukwudimma na be nna m, anyị nwere nne m mụrụ ụmụ niile ọ mụrụ nwa onye afọ ya na-abata na Chukwu. Anyị nwere ụzọ Chukwudimma, ụzọ Chukwuamaka na be nna m. Mana ndị ụka abịana were na-eme ka anyị mata na ndị nna nna anyị ha bụ ndị iberibe na ha mara ihe. Ịjụ ha sị na ha na-efe alụsị, isi ya na-asị na na-agọ mmụọ ya na-ebutere na anyị ụka niile butere anyị. Obodo ọbụla i jere ịhụrụ ụka, ọ bụrụ na ịhụ Katọlik ị ga-ahụrịrị ya CMS. Ụzọ ụka na-aba ofuke bụ nke ndị Britain, nke ọzọ bụ nke ndị Rome. Katọlik bụ nke ndị Rome, Anglican bụ nke ndị England. Ewa butela anyị ya wee were ya bụ ụka wee na-asa anyị. Aga m agosi gị ebe ha na-asa anyị maka unu ka na-ebe akwa na nna ya ukwu metụrụ aka n'ụka, metụ aka sị na ndị a bụ ndị pastọ unu na ha bụ ndị ọjọọ maka na ha na-ekwu ihe na-eme, ha na-afụ eziokwu, ha na-agwa ya ikebe eziokwu. Aka m abịa unu ga-afụ nke tọrọbịa ti ọ bụrụ na program, mana program m na-emetụsị ụmụ ihe aka mgbe oluzie mgbe m bụgazie ebe ya bụ etu m bụgata ya ka ọ ya adị mma ka unu marazie na otego eriwere anyị anyị nwa na nwa m n'ebe akata anụ nwa na afọ erijugo m nsị ọnụ n'ụlọ ụka. M ji wee kwụsị na amaghị ejehọzi m. Ndị niile pụta na-eme vidiyo na-akparị Nnamdi Kanu, na-ekwu Nnamdi Kanu ji mee nka, Nnamdi Kanu ji mee nke ọzọ, ya hapụ maka ụka, ya kwube maka nwere onwe. I nweghị ike ikwu maka nwere onwe, hapụ ikwu maka ihe ji anyị n'ala site dị n'ụka. N'omenala Igbo ihe anyị kpọrọ mmadụ bụ mmandụ, beauty of life. N'asụsụ Igbo anyị na-egbu mmadụ. Ime alụ n'obodo achụpụ gị, nye gị ahụ 10 maọbụ ahụ 15 maọbụ ọgụ ahụ, gị pụọ n'obodo achọrọzi ịfụ gị. Ebe ọ bụla ị chọrọ ịgawa ibicha obodo ahụ bizuo ọnụ ahụ ekwuru, mgbe sọ bụla ị ga-abata akpụ ọrụ gị alụ. Ndị Igbo na-eme, ndị Igbo ndị gboo, the ancient people, ya omenala ndị obodo anyị. Chọọchị abịa si na ọ dịrọ mma, si imezi n'ihe ndị ahụ na Kraịst abịa na nwụọla anyị na okpochapụ na Kraịst ọbịara nwụọla anyị kpochapụ njọ anyị, mana ya ka na-eme njọ ka nọ n'ime njọ. Ndị ahụ wutela anyị Baịbụl ahụ mụ na gị abụọ na-agụ, ha debe anyị, ha na-eburu alụsị niile dị na be anyị wee na-ana na be ha wee je na-edozi obodo ha. Ha kpọọ ya pagan, kpọọ ya fetish n'ọnụ oyibo, kpọọ ihe ọ bụla ha chọrọ ịkpụ ya, ha kpọcha ya gbuo na onwere ihe ọgwụ, eburu ya na-abịa were je na-edozibe ha. Ya ka nwa amadi onye ndu anyị pụtara wee na-emetụsị ụmụ ihe ndị ahụ aka, wee na-eme ka unu mara na alụ na-eme n'obodo, mana ndị chọọchị adịghị ekwu okwu. Ndị pastọ ka ọ lụtụrụ aka karịa, ndị pastọ adịghị ekwu okwu.
mana ndị chọọchị ahụ unu na-eso nwere alụsị nke ha unu na-efe, akpụọ ya dozie ya ọma mma, ete ya ude, tee ya pankeki, tee ya lipstik. Akwụkwọ nsọ nke mụ na gị abụọ na-agụ kwuru wee sị gaa kpọkwa n'isi ala nye ihe ọbụla nke apịrị apị maọbụ nke esere ese, ma oyiri ya ma oyiyi ọdịnelu igwe ka ọdịnelu ụwa. Mụ na agụrụ m akwụkwọ nsọ gụtụ ya ọnụ m wee sị na ma ya ejezi. Agụgidere m akwụkwọ nsọ gụtụ ya ọnụ m wee sị na ma ya ejezi. Achọghị m ịma ihe ọbụla ị nwere ike ikwu, achọghị m ịma ihe ọbụla ị nwere ike iche. Aga m agwa gị ka o si wee dị. Achọghị m ịma ma ị bụ onye ọgọ mmụọ, ma ị bụ onye Islam, ka ị bụ onye chọọ. Achọghị m ịma ihe m na-agwa gị ka o si wee dị. Ndị ewerego chọọchị wee rie anyị rimie anyị ime. Akwụkwọ nsọ sị gị gee emena gịnị, ga-efekwa gakpụkwa n'isi a na nye ihe ọbụla. N'akwụkwọ Exodus, n'akwụkwọ Exodus isi nke ohu, isite na amaokwu nke 15 nke 14 gụọ ya n'ụlọ nke 15, ị ga-afụ ebe ọ kwuru ya sị ga gakpụkwa n'isi a na nye ihe ọbụla nke akpụrụ akpụ nke apịrị apị. Mana ndị chọọchị unu wetara anyị jiri kpụọ ofu onye dobe ya n'obe, gbasaa ya aka, asị nọ Jizọs dị ihe ahụ. Kpụọ nke asị na-akpụsị nọ nne ya nọ mmeri, apụta asị nọ Blessed Sacrament, ndị mmadụ na-akpụsị ala na-enye ya. Achọghị m ịmụ ihe ị ga-eche ọsọ gị ilelecha ihe onyonyo a. Ọ bụrụ na mụ na ọ bụrụ oyi na Facebook, ị chọghịzị ka mụ na ọ bụrụ oyi, nwanne were aka gị wepụ onwe gị. Achọghị m nọnsens, maka unu ka na-ebe na ntị udene si na mmiri, nwa udene si na mmiri amaanị ya na ọmaanị ya gwogwo, nne ya wee sị ya na anya n'elu na nke a na-elu n'elu kedere ka ya ama. Anyị kwesịrị ịtọghapụ onwe anyị na-agbụ ndị ọcha kechiri anyị anya, kechie anyị uche, kechie anyị amamihe. Ha ji chọọchị, ha ji ụka wee kechie anyị. Mana ha hapụ ndị ọcha na-eme ihe akwụkwọ nsọ nke ahụ ha butere anyị na-agụ si ha eme. Na mbọsị njikwu si na ma ya ejezi ụka bụ mbọsị mgbe m bịa chọpụta na ndị ọcha wetara anyị chọọchị, anyị were chọọchị na-aga. Ndị ọcha wetara anyị chọọchị, anyị were chọọchị na-aga. Anyị na-eme ihe asị anyị na-eme. Olu mgbe anyị na ndị Hausa nwere nsogbu, ndị Hausa bido gbube anyị. Ndị ọcha buru ngwa ọgụ bụ izi ndị Hausa nwa, ndị Hausa sozi na-egbu anyị. Mana ndị ọcha wetara anyị chọọchị, anyị were ha wetara ya ndị Hausa sị na ha ya ewe, ndị ugwu sị na ha ya ewe na enweghị ya ji chọọchị eme. Ha bụrụ Baịbụl ha gagharịa. Mụ na gị abụọ nabata ya bụ Baịbụl, anyị na ha nwezie nsogbu, eburuzie ngwa ọgụ bụ ya ha gbube anyị. Kedu ya na-akọ Katọlik ọsi ebe nsọ ụmụ ya ndị na-akọ bụ inyo. Ọ bụrụ na Biafra bịa nke uche ọbụla nke ọbụla ị chọrọ ịgawara n'onwe gị, onwe ya ejighị aka. Kedu ihu na-adọrọ kirikiri na-edifendị arụsị apịrị apị na nke akpụrụ akpụ? Ọ sị gị gakpụkwa n'isi a na nye ihe ọbụla nke akpụrụ akpụ maọbụ nke apịrị apị na oyiri mmadụ maọbụ onye ihe ọbụla n'Enugu maọbụ n'elu ụwa. Ọ ya bụ ha ị na-ekwu okwu ya. Nna ya ukwu Nnamdi Kanu n'Okwuchi ọ sị gị anaghị m efe alụsị, anaghị m efe chi ọbụla nke eji aka wee mee. Naanị Chineke nke dị ndụ ka anyị na-efe. Ndị ọcha wee bịazie n'ime ya bụ chọọchị wee werezie ọtụtụ ebe na akwụkwọ ahụ ha butere anyị na-agụ, anyị kwetara n'ọwa akwụkwọ nsọ, wee kechie amamihe mụ na gị abụọ. Ke ka si kechi ya, aga m agwa gị maka nkwa aga egosi ngebe ị ga-ada. Ga-egbukwana mmadụ, ga-etekwana ọbara mmadụ. Anyị na-eme ya, anyị na-erubere ya isi. Ga-anakwana mmadụ ibe gị ihe n'ike, ga-akpọkwana osigharị gbagide mmadụ ibe gị. Iwu iri ahụ dịkwa. Anyị bụ ndị Igbo na-eme ihe ndị a niile, hapụkwa obere ndị na-adịghị eme ya. Mana gịnị mesịrị ka esi werezie wee kechizi anyị bụ na ha gwaziri anyị esi anyị ọ bụ na ama gị ọla ebe a gị tọọ nọ ebe a ka amakọta gị ọzọ. Kpatara ndị ugwu ji eme ha buru ngwa ọgụ, ndị Fulani buru ngwa ọgụ, ha bata n'ụlọ ụka ebe anyị na-ekpere Chineke anyị, eburu ngwa ọgụ tatatatata agbagbuo ndị niile a ga-agbagbucha anyị agagharịa.
anya kụwa aka anyị otu a na-agbagbu anyị na-egbu anyị na-asụ anyị akwụ maka na Christianity ụka asị no religion of peace. Ịnọzie na peace aha na-egbu gị, na-egbu family gị, na-egbu ụmụnne gị, na-egbu ezinụlọ gị, egbu onye ọbụla maka na anyị chọrọ peace. Ndị ahụ bụkwanụ ndị isi ụka, ndị ụkọchukwu, ndị ndobe iwu ụka niile ahụ bụ ndị pastọ ọsị ha ma ọsị ha, onwe onye egwu ga-ekwepụta si na ozugo na unu gbuo m ga-egbukwute unu. Ka m gwa unu bụ ndị na-eje chọọchị, unu bụ ndị bụ chọọchị n'isi, unu bụ ndị na-edifendi Christianity. Ka m gwa unu nke bụ eziokwu, onweghọ onye eze chịrị ala Israel ebe Yeshua nke unu na-akpọ Jizọs si wepụta na-eje ha ọgụ, naanị King Solomon. Naanị King Solomon bụ ofu eze na Israel na-eje ha ọgụ. Ndị ọzọ niile na-ejere ọgụ ha na-eje bụ Chineke na-edinye ha. Chukwu okike abịa ma na-edinye ha, gaa n'ọgụ, jee n'obodo dị otu unu gwepịanụ ha, jee n'obodo dị otu gwepịanụ ha, aga m anọnyere unu, aga m akwụnyere unu, unu ga-eje ọgụ a, unu ga-ejekwa, unu ga-anata, unu ga-emeri. Mana ka esi buteziela ya ebe akwụkwọ nsọ na ka esi akọwala ya, ka esi agụla anyị ya, emezie a na-agba anyị gịnị na ọgụ adịrọ mma, agha adịrọ mma, anọ ebe ha na-egbu anyị. Ndị pastọ na anyị emepere ụlọ akwụkwọ nsọ gosi unu ebe Chineke zipụrụ Gideon ya jee nụọ ọgụ. Ha ma ngosi unu ebe Absalom jeje nụọ ọgụ, ama ngosi unu ebe King David jere je nụọ ọgụ, ama ngosi all the kings dị na akwụkwọ nsọ, ama ngosi ya unu, ama ngwo na ha jere nụọ ọgụ, je nụọ ọgụ, nuchitere ụmụ Chineke ọgụ. Anọ Chineke dịrị ha go and fight and defend this land. Ha ma ngosi unu dị nke ahụ, ya ga-egosi unu bụ nke ga-eme ka ụbụrụ unu lachie. Nwanne, ama m na deputy anyị online, yes, ihe anụmanụ Facebook President ndị efe aka nọ na ya, anọ m na Facebook Radio Biafra were na ihe m na-eme. Enwere m right, otu ahụ o si were right na-eme ihe ọbụla ọ chọrọ ikwu ka si were, maka obi adọrọ m mma. Erenecha m vidiyo ya, ọnụma ju m obi. Ihe niile ụlọ ụfụrụ a na-emekọta abụọ aja, mmadụ dachacha ada wee bilite wee tichawa aja, ịdarugo ana wee na-etichasị aja. Nwanne, hapụnụ, onweghị m na-eme atak. Mana ndị niile na-apụtara na-akpọ Nnamdi Kanu n'ọrụ na-akpụ ya iyi, ma ndị na-agwụ ya okwu were akụkọ ifo wee na-agwa na-atụpụrụ maazị Nnamdi Kanu okwu, na-akụ ya, na-alọgharị ya ka hapụ asịkwa akọchakwa. Anyị makwa ebe unu na-eje. Ka m gwa unu nke eziokwu, maazị Nnamdi Kanu adanụ ọgụ sọsọ nwere onwe, ọ na-anụkwa ọgụ amamihe, na-anụ ọgụ ime mmụọ nke eji chọọchị, eji ụka wee kechichu niile isi wee dosa. O nwerekwana mgbe o ji wee sị gị ga-eje na chọọchị, o nwe mgbe Nnamdi Kanu si gị ga-ekpekwana ihe ọ bụla ị chọrọ ikpe. Ọ sị gị ọ bụrụ na ịchọ ife ọkụkọ ma Biafra bịa ifewe ọkụkọ, ọ bụrụ na ịchọ ife ewu ifewe ewu, ihe ọ bụla ị chọrọ ifewe, ọ gbasaghị ya. Mana onye ọbụla ga-eme gịnị? Ga na-edobe iwu obodo. Onye ọbụla ga na-edobe iwu obodo. Yotago, obi adịrọ m mma kemgbe ụtụtụ, ka ọnụma ji esu m kemgbe ụtụtụ, ọnụma na-esu m, ezigbo ọnụma na-esu m. Obi adịrọ m mma na m bịa nelecha ka ndị mmadụ si akọ ihe ha na-akọ inyo Nnamdi Kanu dis, Nnamdi Kanu that. Anụ ọhịa ezi asarị dọkụba mafụta, na obi dị ụtọ, na ya adịgo happy, in fact na obi na-atịa polina nke nwa eji gbakwa nnụnụ nne efe kekerike, nile uche mefọ ihe eji kene gị nke a. Asarị dọkụba anụ ọhịa ka ebu, ezi ka ebu, mara ihe. Anyị nụrụ ozi uche mefọ, anyị mkwere ebe uche mefọ si apụta, marakwana ebe ọ na-eje. Uche mefọ bụ onye m fụrụ n'anya rinne, a nakwa eri ugwu dị egwu. Mana ọ bụ na mekwuru ihe a n'abalị a, mma mbụ ya n'afọlarụ. Onye ọbụla chọrọ ilistin to our deputy, biko gaa na wọl ya, si na wọl m pụọ. Iji ige uche mefọ, jee na wọl ya, jee nye anya ntị. Onwere nkele eriri isi ya nọrọ ebe a. Onwere onye nkele eriri isi ya na-ewe ihe m na-ekwu, ma ya ga-ewe ihe m na-ekwu. Maka mana ọ bụ na ige ya kịta, ibechakwa ige gị ya, maka ozi ihe nna gwakwa ka o si dị ka m si agwa gị ya. Onwere onye mgbe m ji sị gị maazị Nnamdi Kanu bụ onye ndu anyị kwuru okwu
eziokwu ka o kwuru. Ọtụtụ ime ndị mmadụ pụta gbagasịa ya, tọgasịa ya, na-atụ ya akpụkpọ, na-atụ ya akpụkpọ, na-atụ ya akpụkpọ, na-atụ ya akpụkpọ, na-atụchapụtasị ụmụ uru na uru. Ndị mmadụ afọ na m vidiyo fụ right up fụ ndị na-ede ihe niile a na-ede ede. Iwe eche na m ga-agba nkịtị, lara ụlọ tete, larụkwa ụlọ ọzọ tete, larụkwa ụlọ ọzọ tete na-enye ya. Mba, ọmamme. Nke izizi bụ na data m ji wee na-eme vidiyo a, onwe onye goyere m ya, mụnwa ji aka m golie onwe m. Sistem m ji eme dis live video, onwe onye goyere m, mụnwa ji aka golie onwe m. Aga m ekwuru ọnụ m otu si chọọ mgbe m ji chọọ. Maka ọ na-eme asụkọta eze ekpuru ekete gwu ya okwu, mana nke a aga m ekpu ekete gwu onye ọbụla okwu. Ekpu ekete adọrọ m n'ihu, ihu m dị open. Gịnị ka a na-akọdo ihe a? Kedu ihe a na-akọdo ihe a? Ka edi nọọsịs a na-akọdo ihe a? Ka ewu dị ọnụ a na-afere ihe a? Na Nnamdi Kanu pụta gwunu nke bụ eziokwu unu pụta pụkasị everywhere na-amagharị onye si na nkwụ ọmaje na nkwụ, onye si na nkwụ ọmaje na nkwụ. Ọ si unu na pastọ unu bụ ifụrụ na ha bụ ekwensu, maka na ha nọ akpọrọ nwatakịrị 30 years dobe na Aso Rock si nọ pastọ, si nọ prezidenti unu ekwughị unu gba nkịtị. Maka na ha nọ apụta egbuo ndị chọọchị, ndị pastọ, onye ọbụla emechi ọnụ. Nke afịa sị na afịa bụ mpaka Chineke ya akpọ ọkụ, kpọọ ya ọkụ ugboro 15. Touch not your anointed. I am also an anointed. Thou shalt not touch me. Thou shalt not touch President Chukwudikem, because I am also an anointed man of God on my own. But as soon as Buhari bunka ọzọ, so the Buhari kita anụ na ọchịchị Buhari egbuo na ọtụtụ ndị mmadụ, ma ndị Igbo ma ndị Hausa ma ndị Yoruba. Omeọnya pim, ọ na-ekwu eziokwu. Isi m ekwu n'okwu, Chineke kwara ka mgbere gbaa ji, aka m ekwu okwu, kwuo ya ebe m chọrọ ikwuli ya. Ọ bụrụ na ị chọghị ịnene ihe onyonyo m, nwanne pụọ, asọ gị nyene, mana abịa n'ebe a na-agwa m sị m na onye dị otu a n'ọnlaịn, onye dị otu, hapụrụ m ihe bụ iwe m bụ na abịa nnenezi ebe asarị dọka ụbọ pụtara na-ekenezi Uche Mefọ, na-asị Uche Mefọ na ya ekenere ya, ya jụụ na ya lọvụ ọnụ ya, Chukwu gozikwe ya, o ji pụta kwuo eziokwu. O nwere mgbe nna ikwu ji wee sị na onwe ha onye amana mfe ihe ọ chọrọ ife n'ime Biafra ma Biafra bịa. Ọ bụrụ na onwe ebe nna ikwu kwuru ya, ịpụta kwuo ya, ma ọ ide ya n'ihu akwụkwọ ebe a ka m gụọ ya. Onweghị ebe nna ikwu bụ Maazị Nnamdi Kanu sị na bụ na Biafra bịa, na ị gaghị efekwa ihe ọ bụla ị chọrọ ife. Achọrọ m ka ị bịa gbuo osiarị tupu Chineke akpọ unu niile ọkụ. Ka unu niile bụ ndị na-eme nna Maazị Nnamdi Kanu atak, Chineke akpọ unu niile ọkụ n'ofu n'ofu. Eziokwu Chineke ka Maazị Nnamdi Kanu gbasara, o tiri ọkpọsala eluigwe aka ka afọ Kanu ojiri okwute wee ti ya n'ọkpọ na aka nkịtị ka o ji ti ya. Unu niile pụta magharịwa, onye mee vidiyo ebe onye mee vidiyo. Nwanne, mmiri na mmadụ iji okwu mana ọ da mmadụ okwu ọnụ. Okwu ọ bụla i kwuru, ọ gbakwa ahụ gbaa 10 gbaa 7, ụtọ ya isikwu ya ka o esitere gị. Mana iji okwu gị mmiri nwere ike ịmarụ ya, mana okwu ọnụ gị mmiri ama mmadụ ya. Ọ ya ka m ji wee na-asị onye ọbụla chọrọ ikwu okwu, ịpụta chọrọ ikwu okwu, ị na-ekwu okwu gbowa m, na-echeta na okwu ị na-ekwu na ntị na-abụ na ịtọ ga-anụ ya. Ọ bụrụ ịpụta ịbụrụ mere ihu n'ihu gwa mpịtị n'azụ, ịpụta ike onye asị Nnamdi Kanu mụ na gị ekwe pụọ na zisuo ya imi, Maazị Uche Mefọ mụ na gị ekwe pụta na zisuo ya imi, anọghị m n'ime ya. Ka m gwa unu ihe kpatara nji na-eme ife a na-eme bụ na nne nechara dat ezi ọfịa ahụ na-akpasara ịdọkụbọ, ezi ọfịa ha na-akpasara ịdọkụbọ wee pụta wee na-ekene Uche Mefọ nya na Uche Mefọ ọ na-ebunye ọ na-akasịzi Nnamdi Kanu, ọ na-akụsị Nnamdi Kanu na ya na Nnamdi Kanu esewe egonu ya nnọgonu na Uche Mefọ bụ onye eziokwu. Maazị Nnamdi Kanu ji na-abụrụ onye eziokwu, eji sị na ga-egbu ya, gbuo ezinụlọ ya, gbuo ndị Islam, gbuo nke a gbuo nke ọzọ. Kedu ebe Maazị Nnamdi Kanu kwuru ya? Gosi m ya. Maka tọndị ịgbawachi unu niile anya, maka ekpenta igbucha famili unu niile n'ofu n'ofu. Gosi m ebe Maazị Nnamdi Kanu si na ọ ga-egbu onye ukwu gbuo onye nta n'ọsọsọ Judaism bụ ihe ga-awochipụ ma Biafra bịa. Gosi m ebe ọ asari mechara wụọ na ya kwuo, they have turned the Biafran struggle, they have said that Biafra is going to be a Judaism religion. Onye kwuru na ama other religion na Biafra? Onye kwuru? Kedu onye kwuru ya? Unu bụ ndị mere n'ihu gwọ mpịtị n'azụ ka m na-asị na Chineke ga-akpọcha unu niile ọkụ.
unafukuno ha we na tankata ka enwe ike iju eme ka Nnamdi Kanu dị ka ekwensu ọsọgodị na penti na Nnamdi Kanu black ma enyi otu ọbụla afụrụ m ya n'anya aga m esogide ya ruo n'isi ihe ọbụla o kwuru ka m ga-eme ihe ọ na-agwa unu bụ nke bụ eziokwu adị m eso Nnamdi Kanu asụ onye amaghị ihe ana m eso ya asụ onye maara ihe maka ọ na-eme okwusi okwu n'ebe ihe o kwuru nti ya na skel mba nne ya n'aka ekpe fụ m ọma ihe ọ na-ekwu ọdịkwa n'ụdị ya ọ dị n'ụdị ya nsị nna m kwuzi ike na mmadụ ala 25 December ka a tụrụ bọmbụ gbuo almost 200 or 300 and something people. Onwe parish priest pụtara na street march ya, onwe bishop pụtara march ya, onwe Pentecostal pụtara march ya. Onye ofe mmanụ pụtara preach word of God na Abuja, egburu eberi isi onye ofe mmanụ eberi isi Mrs. Ginenwa echefugo m afọ nwaanyị ahụ na Abuja 3 years ago ebepụ ya isi. Onye Igbo na onwe ya bịakwa preach kwa na Abuja eberi ya isi bepụ ya isi. A na-agwa unu ọ bụrụ na echefuo na ka nchetara unu na Reverend Father Paul Ofu nọ ndị Hausa Fulani gburu ya. Reverend Father Paul Ofu Hausa Fulani gburu ya pọpụtara na ndị niile bụ ndị chọọchị ma ndị pastọ ma ndị Pentecostal ma ndị bishọp ma ndị Katọlik ma ihe niile ahụpụta na ha enweghị ike ịpụta ofu ụbọchị were sị na anyị ga-apụta n'igwe, anyị ga-amachi n'igwe, anyị ga-apụta na ụka tata ma nke n'ime ụlọ ụka na anyị ga-akị ya na gọọmenti haus maọbụ etinye ya mbọsị Mọnde mbido izu na anyị ga-amachi to gọọmenti ka anyị kwukene gịnị kpatara eji egbu ndị Katọlik, egbu ndị Siemens, egbu ndị Pentikọstal maka gịnị? O nwere onye mere ya? O nwere onye mere ya? Ha emenwughị ya. Onye pụtara na-agwa gị eziokwu nwere na-agwa gị sị gị na ndị niile abụ ndị pastọ na ihe ha na-achọba akpa ha, ihe ha na-achọba ihe ha ga-eri, ihe ha na-achọbụ ka ha ga-esi bụrụ ọgaranya. Ha chọrọ ịgwa gị nke bụ eziokwu. Ha enwere ike ịpụta nụọ ọgụ nụchitere gị ọgụ gbara gị mbọ fụda na ndị ogbugbu a na-egbu kwụsịrị. Ihe ha na-agwa gị bụ kwụọ taịtị nke a, kwụọ ọfere nke a. Ịmanụ na mana ụfọdụ chọọchị a na-enye ọfere ugboro 5. Abịa nye nke Chineke, abịa nye nke ndị na-achọ nwa, abịa nye nke ndị na-achọ di, abịa nye nke ndị ụmụ nwaanyị aka, abịa nyezie nke onye ọbụla. Nke ndị chọrọ igbu ozu, ndị chọrọ ịgba moto n'ahụ a ga-enye ya. A na-anakọsị ụlọ ego. Ịhụ pastọ suit ọ na-eyi n'ahụ $2,000, $3,000, shoe ọ na-eyi n'ụkwụ $5,000, wristwatch Rolex ihe ha na-ebu na $10,000. Pastor dress pastor you calculate ihe pastor yi na ahụ wee pụta ibi preach gozi ọma ọ na-akwụsụ ihe dị ka ebe 10 million naira ọsọ. Nwanne adị m akụ inyo ihe nna gwa ka o si wee dị, mana gụnwa bịara chọọchị na-abịa atụ ego ndị ahụ niile. Onwe ka onye Hausa Fulani si wee ndị Fulani si wee bata na chọọchị ahụ mepee egbe teteteta gbagbucha ndị mmadụ. Pastọ ama mpụta gwa ụwa nekwa ihe na-eme na chọọchị ya, emechie ọnụ ha. Ya ka Maazị Nnamdi Kanu bịara gwa gị na those pastọ ha niile mechakwa mara gị atụ sị gị na ị were ofu mkpụrụ shuga wetu ya na a big bowl of water that mama mpụta. Ihe o gosiri bụ na enwere some people, onwe ndị pastọ ndị nke na-emekwa ezigbo omume n'ime ha mana ha epeka na kpatara o ji wee sị na pastọ niile ka o kwuru pastọ niile dị ọkpara nne m soro bụrụ pastọ. Apụtara m chalenji ya, apụtara m kusuo ya, apụtara m bawali ya mba maka amụma ebe ọ na-eje. Unu enweghị nghọta, unu enwe akọnuche adịrị unu n'isi. Apụtara onye ọbụla pụta ọmapụta gwa Maazị Nnamdi Kanu ya hapụgoro Christianity, ya hapụgoro ndị issue of Christianity ka e focus on Biafra. Ọ bụrụ na Maazị Nnamdi Kanu mewere gị ihe Biafra, nwetara gị Biafra, ndị pastọ unu na ndị bishọp unu wee bidokwa omume a ha na-eme n'ime Naijiria, ha ya adịghị agwa unu nke bụ eziokwu, ha ya adịghị anụrụ unu ọgụ ka unu esi nwere onwe unu, ha ya adịghị agbatara unu ọgọ. Ewe ha bụrụkwa ya bata ime Biafra, ịmakwa na Biafra ga-adịkwa ka Naijiria. Mgbe Biafra ọbụla ka mgbakwu nke bụ eziokwu, Biafra ọbụla ga-adịkwa ka Naijiria, aka m adịghị ya.
dodo aka na ntị gị gwa nwanne gị nwoke gwa nwanne gị nwaanyị na ihe Nnamdi Kanu na-ezi anyị bụ ozi ọma Chineke ka ọ na-ezi anyị. Ndị wetara gị chọọchị gwara gị na omenala baalụ n'ọdịnala dịbe nna anyị ọkpụtara ọkpụ nọ ihe ọjọọ ka ọ bụ, mana chọọchị ha bụ nke ọma. Ngwa n'ezie n'anya ị ma na chọọchị ọbụla dị na kọmuniti ọbụla, chọọchị ọbụla dị na vileji ọbụla, ebe ọbụla chọọchị niile ahụ dị, ụmụ chọọchị niile yefuru ma Katọlik ma CMS ma ọsị gị onwe nke ndị ọcha na-eweta ego eji alụ. E kwesịrị enwe ebe a chọrọ imepe chọọchị esi from Rome send ihe dịka ebe 10 million naira ma 100 million, gịnị bụ 10 million ego 200 million ewere ụka children. Na be nna m arụrụ chọọchị be nna m ahụ ole ka arụrụ ya, ha rụchekwara ihe dịka ebe ahụ 3 tupu arụchaa ya. Ọ ụtụ ka a na-atụ lọnchin mgbe ọbụla eme lọnchin na onye ọbụla pụta, onye asị na ya ga-ebute 50 bags of cement, onye nke asị na ya ga-ebute 300 bags of cement, onye nke asị na ya ga-enye 5 million naira. Otu ka anyị si atụkọ ego anyị kwesịrị iji eme ihe bara uru ewere atụkọ na chọọchị. Atụtazi onyinye anyị lụtazie dị chọọchị enyetachazi onyinye, pastọ ewere ndị nke ọya ewere sendị ndị nke ọya sendị to Canterbury ma ọ bụ na Roman Catholic ma ọ bụ na Anglican. Ndị nke Roman Catholic esendị nke ha to Rome, to Vatican. Mana anyị nwatara afụfụ wee tụta ego ejuru ya bụ chọọchị. Ndị ọcha wetara ihe ha na-akpọ chọọchị ahụ nwa mgbe ha ji wee nye anyị enyemaka, onwe mgbe ha ji wee nye si ngwa weretụnụ nke a wee tie ka emeghe ya. Anyị ji aka anyị alụ ya bụ chọọchị. Alụchazie chọọchị ahụ atụta ego ebutere ha. Kedu onye a na-aghọgbu, kedu onye a na-eri? Ngwa nekwa n'anya, a sị m na Nnamdi Kanu nwere ihe ọka nwere ihe okwu na na-agbanwụ na na-amagharị, ọka nwere ihe okwu na-anụ ntị chere nụrụ obodo nda nwụna mana nọ na mmadụ nwụọ na Roman Catholic maọbụ na Anglican, ọ bụrụ na onye nne o chiri ezi nne wee nwụọ, nwụna mana onwe ụtụ ma ebi onye ha ya anaghị ihe dịka ahụ 2 ma 3 ma nọ n'ute ọya, ọ dị ejezi chọọchị, ọ dị atụzi ụtụ na chọọchị. Nwụna mana ọnwụọ a ga-akakuleti ụtụ niile ahụ o kwesịrị ịtụ mgbe ahụ ọ na-aya ahụ, buru ya bụ famili ya sị na ụnụ ga-akwụ ya tupu fada bịa nye ya. O doro n'anya na amaghị m na aghọtara na onye ọbụla bụ onye chọọchị Roman Catholic maọbụ Anglican na-aya ahụ, ndị chọọchị ama mburukwu ya ji ụlọ ọgwụ, ndị chọọchị ama ndị netakwa ya wetara ya ihe o, ndị chọọchị ama mụtakwa ya mkpụrụ ọgwụ. The only thing ha ya eme bụ ha ga-echegide onye ahụ mgbọsị onye ahụ nwụrụ, ewepụtara ya faịl. Ha mere enyi m nwoke, achọrọ m ịkpa afọ ya maka ada ama ama. Enyi m nwoke nne ya yara ahụ for 7 to 8 years, ọ nọ n'ute ọya. Nne ya chiri ezi nne, nne ya na-atụ ụtụ tụgide ụtụ wee daa ahụ wee ya ahụ for 7 years ahịsa nke 8 ya ka dị umeanụ nwụrụ. Ejiri m akwa ihe nna gwu na-eme n'Imo steeti, ejiri m akwa nwaanyị iwe efebe a na-adịra gị na ejeje bupute dayari regista wee calculate wee go niile ụtụ niile nwaanyị nwụrụ anwụ nwaanyị yere ahụ for 7 years wee na calculate gịnị wee na calculate ta ọ dị ka 80 something thousand 80 something thousand ọ ya calculate ta wee sị oyi m nwoke ya na ekwe ihe abụ ụgwọ nne ya ji o kwesịrị ịkwụ otu niile o kwesịrị ịtụ. Oyi nwoke wee gbaka were sị ha mgbe nne m na-aya ahụ ego ole kuru wetara nne m, mgbe nne m na-aya ahụ ugbo ole kuru siri nne butere ya, mgbe nne m na-aya ahụ ugbo ole kuru kpọrọ ya jụ n'ọgwụ. Ụna mana ọ bụrụ na ego niile a na-atụta na chọọchị na-eji ya na-alụ ụlọ ọgwụ, chọọchị ọbụla eme ya etinye ya oburu iwu na every Anglican church, every Roman Catholic church na before ị na-alụ chọọchị ị na-alụ ụlọ ọgwụ, ebe ndị na-abịa chọọchị ahụ ga na-eji anara ọgwụ ma ọ bụ na ahụ ya ba ha. Ụna mana bụ na eme ya asị m unu chọọchị dịrị gawa, mana ha ma mmịa. Oyi nwoke wee gbaka were sị ha Chineke kpọchakwa unu niile ọkụ ka unu ha
fada onyiri nne m fada enyiho nne m aga m enyi nne m maka na gịnị mere na mgbe nne m dị ndụ na onweghị n'ime unu wetara ya nri onweghị n'ime unu wetara ya ọgwụ onwekwana onye ime unu bịa leta ya ọnwụ na-ewetazi 80,000 naira bil na-akwụ ọkwụcha ya o wee bịa gotezi ife ejikwa nne ya wee bute oche were sie nri akwa wee gụọ akpati wee mee ihe niile wee nye mama ya ọ sị ha gawanụ unu ma ihe nwa usoro unu ga-enye famili na ihe kwesịrị inye nne m jidenu aga m akwa nne m ọtụtụ fon ozuru mekọl kpọọ ofu pastọ pentikọstal pastọ si ya na mekwana ọgbajigotọrọ ị ga-abịakwa ebe nere m nne m ọkwa na pastọ jikwa ụra aka ekpere nne ya ekpere do ya na nwaanyị nwụrụ nwa nwụọna ihe ka o kwuru ndị chọọchị wefu na anya acha na oyi nwoke red anya na-enwuzi red na ihe ọmapụ mmadụ isi ewesị mba ya bịa akpọbazie ya peti wazie ya ngwa ka eke ego ụzọ na-abụ ka ịkwụ ọsọ ya na-enwe ọma ego m na-akwụ na nne m nwụrụ na asị m kwụ mgbe m kwuo n'ụgwọ maka gịnị ọ yara ahụ oju ụgwọ tupu ọ ya ahụ n'ahụ ka ọ yabara na ọrụ ute ọya ihe niile na-abụ chọọchị ihe chọọchị mere mụ na gị abụọ ihe ndị a niile na-akọrọ ụnụ kịta bụ ihe chọọchị mere mụ na gị abụọ mezie anyị na-echezi echiche ka atụrụ nọ na the same church ka a sị na onye katọlik anyị anụ onye CMS anyị anụ onye katọlik ọ the same church ofu Chukwu ka a na-ekpekwara one God. ị bụrụ onye katọlik ị gaghị anụ onye Anglican na aga-ekwe ka ị nụọ ya the same church. onye ama Jehova agaghị ekwe ka onye redim nụọ ya ọkwa na the same church. a na-akwa maka bụ chọọchị o mana m na-agwa ụnụ arụ na mpụ dị n'ime chọọchị ahụ eji jide mụ na na-abụ n'ọrụ kpatara o ji eme akabacha bụ chọọchị kawa kachacha asị ngwa onye ọbụla bịa ka ekpee ekpechecha ekpere asị ngwa ka ekpee ekpere ka Nigeria dị mma. Let them pray for their nation Nigeria. The last time m mere program m nwere somebody kpọrọ na my program wee kwuo okwu gbawara m obi o kwuchara okwu ọhụrụ gbawa m. The guy say na ya gara na chọọchị ya ebe ya na worship ekpere ndị katọlik na-eme ekpe onye nke akpe nke izizi onye nke ịbụ abịa kpee nke ịbụọ onye nke ọzọ abịa kpee nke ịtọ na onye nke izizi ekpe na onye nke ịbụ ekpe ya ma bido ikpe were sị ka ikpe na ekpere maka obodo ya bụ Biafra ka o esitere na mma. Fada Rush narịa maikrofonu isi mmekwu n'okwu arụ ha na-eme n'ime chọọchị. Fada Rush ya narịa maikrofonu maka na ọ chọrọ ka o kpee ekpere ka Biafra ga-esi ga-abịa ka Chineke esi mee ka Biafra bịala anyị. Fada Rush ya narịa maikrofonu. Gị bụ onye na-ege m ntị na watch this video i wee jee na chọọchị gị wee sị ka ikpe wee kpọrịta ndị gị na ha na-ekpere Chineke ha ekpechagoro maka Naijiria o wee sị ka ya kpezie ka maka Biafra. Fada bịa nara ọ bụ na mmụọ agaghị m enye maikrofonu ahụ ọgụ ada na chọọchị maka to God. ọ bụrụ na mmụọ bụ Okpalaeze Chukwu bụ ike m ji maikrofonu na-ekwu okwu fada wee bịa ka ọ na-abịa maka na asị ka m kpee ekpere maka obodo m bụ Biafra. mmeji ọkpụkpụ ọcha fada ahụ ọnụ n'abalị na chọọchị ada dị m ga-akwụrichi ya ọnụ maka Chukwu ka m na-agwa gị. I will scatter his mouth. ka e mekpere ekpere maka my own country. Is it not freedom of worship? Don't I have right to pray for my own country? Ọbịbịa na ya microphone ihe ahụ ndị fada a na-atụ ego na-ebunye ihe ahụ ndị fada a na-atụ ụtụ na-ebunye ihe ahụ ndị fada nke ọ bụla echiri fada eburu moto bunye sometimes new chassis pijo chalachala alụ ọrụ ihe ụlọ onwe kuku na-esiri ya nri ha na-eme enjoy na-elive big na-elive fine ka ikpezi ekpere maka kọntrị gị ka ọ esiri kọntrị na mma ọrọshia nara gị microphone isi mmekwu n'okwu kịtịkpa bụ ọkwa gị anya. Maazị Nnamdi Kanu biko mgbe ihe na-akụ ọ na-adị m ka ọ dịbaghị ọgbakọnitebero achọrọ m ka ikunite kwuo ya
tupu ikwe bụ mgbe i kwuru na imecha ya bụ brokast nke ụbọchị ahụ na ndị ga-achịrị ụdọ kwuo eriri ga-akarị afụgo ma ha akwago eriri n'ofu n'ofu. Roman Catholic ji esi gị, Anglican ji esi gị, onye si gị kwuo ediri ngozi. Roman Catholic onye na-ego m nri, Roman Catholic ọkwụrụgo m ụgwọ ụlọ, Anglican ochenjigoro m ọgọdọ. No, ọkwa ofu Chineke ka a na-ekpere. Yes, kedu ihe bụ na unu ga-apụtazi na-akụsizi na-akparị Nnamdi Kanu were ya na-emezi karikachọ onye Daruchan wee gọbazie ada. Biafra anyị na-achọ bụ nwere onwe onye ukwu na onye nta, mana o nwere agbụ ji mụ na gị na-abụ n'ime chọọchị ndị pastọ ji wee kechie mụ na gị na-abụ n'isi ya ka maazị Nnamdi Kanu na-atọghịsị ya ka ọ na-esesa jenere ndị pastọ unu niile ahụ n'ofu n'ofu, ndị pastọ unu niile ahụ maka nwekwukarị na maka Roman Catholic ọ dịka ọ hapụ dịka o nwere ihe ndị Roman Catholic mere mana ebe o si metụta ndị Roman Catholic a na ndị Anglican that chaplet a na cross ahụ akpụrụ ihe akpụrụ akpụ tụkwasị n'elu ya agwana m unu Exodus chapter 20 jenụ gụọ ya, unu gụọ ya unu amara na alụsị ndị Rom bụ ihe ahụ epenti ya eme ya ọma mma. Ha nwere anya mana ha na-afụ ụzọ, ha nwere ọnụ ma ha na-ekwu okwu. Otu ahụ akwụkwọ nsọ si wee kwukwuo ya na ndị ahụ na-eme ihe ọdịnala na ha nwere mpempe chi nke ha na-atụkwasị obi na chi ha nwere anya mana ọ na-afụ ụzọ na chi ha nwere ọkpa mana ọ otu a ka ọ dịkwa ihe ahụ kpụrụ akpụ. O nwere nke m na ya na-ekwu sị ya na ịmakwana ha alụsị ka unu na-efe na Roman Catholic, ọ sị m na ọ bụrụ alụsị nsị kedu ihe unu na-efe, ọ sị m otu a nnọkịta anụ ma na ndị nne nna m ha kpachighị ike mechi ezigbo omume wee nwụọ onwe ha ka esi mata ha akpụzie ha so that generation na-abịa n'anya ha afụ ya. Taa mechie ọnụ dị, taa mechie ọnụ, shut up your mouth dị, a sị gị mechie ọnụ. Gịnị ka ị na-akọ? Mana akwụkwọ nsọ sị gị akpụkwana ihe ọbụla nke akpụrụ akpụ maọbụ nke apịrị apị na oyiri ihe ọbụla maọbụ n'eluigwe maọbụ n'elu maọbụ n'ime mmiri ga-akpọkwana isi ala nye ya. Ọkwụnụ kpọrọ Blessed Sacrament, onye gafewe ọkpọ isi ala, onye gafewe ọkpọ isi ala, ọ na-asị mmekwu n'okwu ọka nwere ihe ụnụ fụrụ ụnụ aka afụrọ peka m. Ndị nke si na-abụ ndị nke Pentikọstal n'elu ha n'elu Oyedekpo, how many private jet? 3 ka ọ 4 ama mgborugodi 4 3 ka m digodi shop. University Oyedekpo the most expensive, Church Oyedekpo the largest na Nigeria can happen, even in Africa self. The richest pastor in the whole world, not Africa, the richest pastor in the whole world onye Nigeria, onye Oyedekpo. School Oyedekpo ụmụ na-aga ya anti ụmụ na-aga school Oyedekpo mba broda, ụmụ na-aga school Oyedekpo mba. Maka gịnị? Maka na ịbụ nwa mgbenye nya unu tụcha ụtọ ha were ya lụọ ọrụ maka ndị big man. Unu bụ ụmụ mgbenye ụna na-eje nke village, nke ime village nke ahụ ụmụnnụ ntụkọtara ego wee lụkọrọ. Ọ bụrụ na chọọchị niile dị na Nigeria nwee ike ịlụ one church alụ one hospital, one church alụ one hospital, one church alụ one hospital, one church alụ ofu ụlọ ọgwụ, so otu a na-alụ ya na-aga otu chọọchị dị 1 million, let there be 1 million hospital. Nya enwezi ọgwụ ego a na-atụta na n'ụlọ ụka ewere ya na-ego ọgwụ. Denu ndị na-eje ya bụ chọọchị bụ ndị nọọsụ na ndị dọkịta ịbịa ahụ ya baghị etiriti ego ama nnaghị ego ewerezie ego ha na-atụta asị na eji atụ nye onyinye Chineke enye onyinye dị mma ewere ya mee gịnị wee na-emezi ihe dị mma na ndụ gị. Onweghị onye ga-ekwu maka chọọchị. Onwere onye ga-ekwu maka chọọchị. A ga-asị chọọchị dịrị gawa, mana nke a this particular one nwanne ekweghị m. I disagree to agree. I disagree to agree with anybody. Si na ama mmetụ chọọchị aka a ga-emetụ ya aka maka ọ na-abatago jide ọdịnala jide omenala gasasịa ya. Omenala ọkpụtụrụ ọkpụ dịbara mgbe gboo nwere mgbe ọ bụ na imelụ a na-etigbuo gị tinyụọ gị anya ime ihe ọjọọ nwanne afọ ga-eto
mgbe omenala dị ile, mgbe ọfọ na ogu eji ọfọ na ogu were na-aga njem, mgbe eji ọfọ na ogu were na-aga njem, mgbe ọ bụ onwe ka obodo si chọọ ime ihe dị aṅa akpọ onye ọbụla, ụmụnna onye ọbụla ezukọ asị na ha chọrọ ime, obodo niile ekwekọrịta na ha chọrọ ime, ekwuru okwu kwuchacha okwu ebunye ọfọ eti ọfọ na anasị onye ga-ejekwa n'azụ ji eme ihe na-abụrụ otu anyị si ekwu ya, ọfọ megịnịtị nkwu onye etinye na onye ọbụla ekwuo ise, onye ọbụla na obodo eme ihe ha kwuru ka ha si wee mee ya, ha si chọọ ya. Ọ bụrụ na ego ka atụtụkọtara nye mmadụ etigide ya ọfọ na onye ọbụla riri ego a ana megịna na chigbukwa ya, onye ọbụla ekwuo ise, enye onye ahụ ego ahụ ma nwụpịa 1 naira. Ndị ọcha bịakwa gwa unu si unu nọọ gịnị nọọ idol ka unu na worship, na unu na-efe alụsị. Gịnị bụ alụsị? Alụsị ana thou shalt not commit evil, thou shalt not commit any atrocity, thou shalt not commit any sacrilege. That is the meaning of alụsị. For your information, some of you my family misi na wee pụta mara na ụmụnne m niile bụ chọọchị ma pastọ ma dikin ihe niile na be nna m ga na-asị nke onye na-ekwu n'otu aga m na-agwa nke bụ eziokwu. Nne na nna m mụrụ m baa m ọfọ bụ ike m, ọfọ bụ ike m. Ọ ihe nne na nna m mụrụ m bara m, ha na-eje chọọchị o, nne na nna m na-eje chọọchị baa m ọfọ bụ ike m. Onye ọbụla na-asụ Igbo mụ ihe a na-akpọ asụsụ Igbo ga-amata ihe a na-akpọ ọfọ. Onye nne na nna m bara m, ha nwere ike ha wọchịkwa ihe onyonyo a, ha ya wọchị, ọ bụrụ na ha nwere ike ama m na ha ga-ede n'ihe onyonyo a. Ọ mụnwa tolitere dịka mmadụ wee gbanwee aha m si na aha m bụzi Chukwu bụ ike m, Chi ukwu bụ ike m, Chi ukwu bụ ike m, maka na Chukwu kele ọfọ ka ihe niile dị n'ime ana, ka ụwa niile. Ọdịnala ọkpụtụrụ ọkpụ mgbe na n'isi wa mmadụ ojebe nwa dibịa bụ dọkịta na asụsụ oyibo. For your information, nwa dibịa bụ dọkịta na asụsụ oyibo. Ojebe nwa dibịa ba n'ime ọfịa kpata mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, fụọ ya nye onye ahụ, onye ahụ aṅụọ, isi ọwa na ọ bụrụ onye afọ na-asa enyi ya. Mana abịazie na-afụtazi ndị dibịa azụ ndị ọjọọ, maka na enwegoso m ọtụtụ n'ime ha, ụfọdụ n'ime ha bịazi na-arụzi aka na-eme ihe ọjọọ. Asọrọkwa m na ndị dibịa dị perfect na nkwa m ntị, asọrọkwa m na ha ka mma. Enwekwara ndị ọjọọ nọ n'ime ha, mana ihe m na-ekwu bụ na ihe ndị ọjọọ ji karịzie n'ime ha bụ na abịago ndị chọọchị abịago bịa were original omenala na ọdịnala ọkpụtụrụ ọkpụ anyị wee wụọ ya na tee ya unyi, tee ya ure, wee buru ike nke anyị niile wee bupụ buje obodo oyibo. Ndị ọcha were na-arụ ihe niile ha na-arụ. Kpasa onye jebe nọkata efe onye nwa sị na-abịa abịa ibupụ ihe mmụọ na o mere ndị mmadụ ada prosper, na o mere ndị mmadụ na-anụ ntị ka m gwa unu. Akọba m akụkọ a mana aga m akụ ya n'abalị a, nkọcha ya mgbanyụọ vidiyo ike ine niile na ịchọghị ine hapụ. Obodo o si na ya nwere ihu mmụọ dị n'obodo anyị, a na-akpọ ya aja ana. Ọtụtụ ndị mmadụ na-asị na ahụhụ mmụọ dị n'obodo anyị nọ ya mere na nke nwa ji wee many years ago our boys ji obodo ebe abata nke nwa mee na onwe onye na-anata nwa abịa ala ụlọ na village, nke nwa na-akọ kerike. Alụsị ahụ dị, alụsị nna gwa gị ife adị, mụọ bụ Chukwu bụ ike m lụọ ụnụ be nna m. Alụsị ahụ dị, nwaanyị alụsị ahụ ejidere m, nwaanyị alụsị ahụ akwụkwọ sọ ha m ịlụ ụlọ. Abịa m ikwu ya n'ụdị na m na-etu ọnụ, ma m na-agwa unu ka o si dị maka ihe na-akọ ma banyere ya. Maka na iji ụwa bụ onye ekwelu chi eme gịnị, chi ekwelu. Aka m gwọrọ mmadụ ibe m nsi, aka m gwọrọ mmadụ ibe m aja, adị m echere mmadụ ibe m echiche ọjọọ, adị m agbachi ụzọ ka mmadụ ibe m hapụ ịga n'iru. Ị na-emelụ m ya, ị na-egbu onwe gị oke. Alụsị ahụ a na-ekwu okwu ya, ihe a na-akpọ ya bụ aja ana.
ajani ọhịa na-akpụ ya mana arụsị ahụ dị ka a sị na ọhịa na-astọpụ ndị mmadụ ebe isi obodo oyibo natabịala ụlọ esi m obodo oyibo natabịala ụlọ nke m arụsị ọnọchiri m ụzọ ọnwa ihe ọ nọchiri m ọ nọrọ onwe ya nwa nọrọ onwe m mana abịa na-asụ n'isi ofu pastọ kịta asụ ofu ebe mafụta ọsị ka eje bụrụ arụsị niile dị n'ime ebe a je tụfuo o nwere nke mere n'obodo a na o nwere nke mere na-awọ mma njaba o nwere arụsị a na-akpọ njaba na ọgbụ awọ mma ofu fada nwere isi ofe bụ mapụta na a ga-ekpopụ arụsị ahụ a ga-eme nke ka obodo nwee ike ịgawa n'iru nke nwa ama mbọsị ebupụrụ arụsị ahụ kemgbe ebupụrụ arụsị ama mmadụ onye nwugolu ya nna gwu na-eme na awọ mma na ụmụ okwe awọ mma ama mmadụ onye nwugolu kemgbe ebupụrụ arụsị ahụ den jekwa na awọ mma ahụ na-ekwu ụmụ okwe ahụ na-ekwu okwe kịta anụnwa na otu ahụ ọ dị mgbe ahụ bifo ebupụ arụsị ahụ ka ọ dịkwa kịta no changes eji mgbe ebupụ arụsị ahụ after 1 week efu unu na-esi na na-epu ome street light ataghị bụ ụzọ agbapụwe mmiri nothing otu ahụ ọ dị mgbe ka ọ dịkwa lokịta ihe anyị bụ ndị Igbo ndị mbụ ndị ọkpụtọrọkpụ ji aga njem bụ ọfọ na ogu ijikwu ya ọfọ ijikwu ya ogu hapụ na nkọgheri iwu m na akọgheri onye kọrọsị ebe onye kọrọsị ebe onye nke akọrọsị ebe onye nke akọrọsị ebe a Nnamdị Kanụ ji emetụ katọlik aka kwa o ji emetụ kristianiti aka kwa o ji akọcha ndị pastọ akọcha ndị bishọp ndị pastọ na ndị bishọp ha na-eme ihe kwesịrị ha ya eme Nnamdị Kanụ na-akọcha ha mba ndị fada na ndị pastọ ha na-eme ihe kwesịrị na ha ga-eme Nnamdị Kanụ na-akọcha ha mba ka anyị na-anụ ọgụ nwere onwe ka anyị na-anụgụ ọgụ nwere onwe nke amamihe nke akọ na uche maka ọ bụrụ na anụcha ọgụ nwere onwe nke mpụta ife ma ya anụghị nke ime mmụọ nwanne n'ime obodo anyị niile ga-ekpukwu isi o nwere ya na-akpa ikolo adada n'ike mgbọsị ọbụla ikolo dara n'obodo ọbụla nwere ikolo ịma na nnukwu ihe mere ikolo nwere ihe ọ na-ekwu chọọchị agaghị ekwe ka ụnụ mara ụmụ ihe ndị a niile kristianiti ama ekwe ka ụnụ mara ụmụ ihe ndị a niile iji jụọ nna gị kedu ihe a na-akpọ ikoro kedu ihe ikoro pụtara ikoro bụ mgbọrọgwụ na-eche obodo ikoro bụ mgbọrọgwụ na-eche obodo enwere obodo anụ mgbe a na-anụ ọgụ na-erughọ na ya enwere obodo mgbe a na-anụ ọgụ Biafra ma ọ bụ onwe ihe ike na ihe ike chọọ ime nwanne ikolo adaa ọ dasịa ndị mgbe gbuo ndị okenye amarago ihe ikoro kwuru eme ihe kwesịrị ime achụọ aja a na-achụ aja n'akwụkwọ nsọ Moses chụrụ aja Moses dere akwụkwọ nsọ chụrụ aja o ji pidgin chụọ aja o ji atụrụ chụọ aja o ji ewu chụọ aja o ji ihe anụ niile ọbara o ji ọbara achụrụ Chineke aja ọbara ụmụ anụmanụ achụsị aja ihe niile adị mma achụsị aja ihe niile adị mma mgbe gboo nwaanyị dị ime nwaanyị nọ na nsọ a na-esiri di ya nne ọ na-eri maka ya kpọrọ ya bụ nsọ nwaanyị mgbe gboo mgbe elu dị ka anụ ọsa nwaanyị nọ na nsọ enweghị ike ịbara kichin sie n'ibu di ya ka o rie ọ bụghị ime ya mana kristianiti abịa na ndị chọọchị abịa na ụnụ na-alụ na ọdịrọ mma na baịbụl kọndemụrụ ya nke ọzọ ewerezi nke ha wetaziela ụnụ ị ga-afụzi nwaanyị ga-anọ na nsọ rụọ na pulpit wee mikrofon na-eprichi gị word of God unu amadị mmiri na ofu nsọ nwaanyị achọghị m ịba n'ime ebe nnachi ịbakịta ma mba ebe nnachi ịbakịta anụnwa na program ama ngwa ọsịsọ achọghị m igbu oge nwunye pastọ ga-anọ na nsọ were mikrofon maka ego maka ịchụ ego maka akụnụba kwụrụ ya na pulpit yiri trauza were mikrofon na-akọrọ ụnụ eji gbakwa nnụnụ nni efe akọchala ụnụ na-akụ aka mana pulpit ahụ kwesịrị ịbụ ana nsọ o kwesịrị ịbụ ebe edosara ebe doro nsọ nwaanyị ọbụla nọ nsọ ekwesịghị irigo ya for your information
ya kpatara ije n'ihu mmụọ nnukwu mmụọ dị egwu kara aka ịbụrụ nwaanyị na-ajọ gị nọ n'asịsị enyi na nsa amakwa gị asị gị nọdebe ebe a. You dare not come unclean to the sacred land. You dare not try it. Ka ihe na-abịa ebe ahụ ebibi chọ ị ga-anọte aka ịfụcha nsọ gị dị ọcha n'ime mmụọ na eziokwu dị ọcha iwe bịa mee ihe ọ bụla ị chọrọ ime. Maazị Nnamdi Kanu erubeghị ebe ọ na-eje unu amagharịwago unu etinyewo gị okwu ụgha n'ọnụ o ji na-achọ ka Biafra na-achọ inweta ọ dịkwa ka Biafra ebe abịa ama nchọ ka katọlik dị ama nchọ ka ndị nke adị ama nchọ ka ndị na onye ọbụla nwere yes of course onye ọbụla nwere right onye ọbụla nwere right aka onye ọbụla ha n'obodo anyị ga-arị na-achọ inweta ihe ọbụla ị chọrọ ifewu ya. Otu a m kwụsịrị ije chọọchị otu a m kwụsịrị ije ikpere ije na chọọchị ụnụ ahụ anwụọ na mba Chineke ọ na-agọzi m ka m gwaziri unu nke bụ eziokwu. A na-eji onwe m ama atụ mgbe ọbụla o nwere mgbe ihe siri n'ike diọkpara nne m bụ pastọ enwe mkpọ ya broda ọzọ m si ya na esi m Dubai nata chọmena shiga Dubai ọ ya wọchị vidiyo nọ mana na-ekwu bụ eziokwu akụkọ ịgba maka m na-enye unu adị m akụ ya ka ọ tọọ ụtọ a na akụ ya ụtọ ọ dị ka o si ka m si ekwu ya. O were sị m na m agba mbọ ka nje nchegharịa bụrụ baịbụl fere Chineke na m nwere ọkpụkpọ oku ndị echegharịa ọ bụrụ okwu ọjọọ ka o kwuru m chegharịa nwanne nchegharịa by force ọ n'ọkpụkpọ aka ka eji echegharị ọ bụrụ n'ọkpụkpọ aka bụ n'ike nke aka gị nsị abụọ na hapụgodiri nchegharị ya megodiri m ihe ndị iche ọsị m buru ụzọ ji echegharịa nchegharịzie m bịazie maka pastọ ka ọ na amarizm adị m sọrọ ikwu ya mana aga m ekwu ya maka ebidogo m ya n'isi m ga-ekwuchapụ ya ekwuchapụ. O wee sị m na-enwere ihe na-akpaga m ihe ama m na na-agọta asụsụ Enugu be nna m mkpaga asị na ihe na-akpaga mmadụ ihe na-enwere mmụọ na-akpaga m ihe na m nidiri nchegharịa ka mmụọ akwụsị ịkpagazi m ihe. Chineke nna m n'igwe atụlọngrọn echegharịghọ m atụlọngrọn ebughọ m baịbụl aha asị m bụrụ atụlọngrọn Chineke gọziri m ejekwana m chọọchị onwekwana onye buru m amụma maka na akwụkwọ nsọ ahụ mụ na gị na-abụ na-agụ ndị a ji wee ndị a ji kedo mụ na na-abụ na-abụ kwụsị na Chineke kwụsị na onye a ga-agọzi ka ya ga-agọzi onye ga-emere amara ka ya ga-emere amara onye ga-ebunye elu ka ya ga-ebunye elu na tupu a mụọ gị na ọmara gị onye ịbụ ana m akụkụ ya ngwa nọ n'ime akwụkwọ n'ime katọlik kedu na akpa Roman Katọlik ka a mụnyere m ntolite n'ime ya anọ m n'ime ya tolite ịghọtago wee kpatazie nke bụ eziokwu wee nwayọọ na gịnị sepụ onwe m. Enwere mbọsị nnara be nna m pastọ my family pastor onye na-ekpere my parents ekpere wee debe anyị wee kwụrụ ọtọ negharị anya a nabatara m ọsị nne m kedu onye dị ọsị na nwa nwoke dị ya ọsị oke nwa nwoke ọsị ya ọsị nke alụlụ na ọsị ya ọsị oke ọsị m bịa pastọ asị m bịa onye m anya n'iru ọsị na m bụ nnukwu mmadụ. Pastọ ahụ kwuru na m nwa bụ nnukwu mmadụ na m bụ nnukwu mmadụ ya na-agwụ nneme 2018 ya 2020 2 years ago. O were sị m ma m fụrụ na debe nsị alụsịbụ m ụnụ m ọ nọ na roofing before m join all this struggle for your information. Ụnụ m nọ na IPOB ndị mama ọfụma ma be m ụnụ m nọ na roofing arụchago everything na ihe ofu ka m gbuo ya zinc ụnụ enu ọbọkwụ ụnụ ana for information. Arụrụ m ya under 52 days ka m jiri ụnụ m. Pastọ ahụ asị m na-enwere aka ji ha na ọ bụrụ m nwa mana m na-efinish na that year that 2018 na m ga-efinish na m ga-akụ ya zi nke a ga-akpakpu n'ime ya nsị ya ise o wesị ngwa mbịa ka ya kpere m ekpere mbịa
okpewe ekpere kpecheche ekpere wee sị mụ dee ofu ihe naanị m chọrọ ka Chineke nna mere m dee ya n'akwụkwọ mkwuo ya n'ọnụ m dee ya n'akwụkwọ nye ya. Unu bụ ndị so unu na-eje chọọchị, unu na-eje nke ọzọ, nwanne ịbụ onye chọọchị karịa m, maka ihe Chineke na-enyocha bụ mkpụrụ obi ka ọ na-enyocha, ọ bụrụ anụ arụ. Ndị niile na-akpọ ndị dibịa, ndị niile na-akpọ ndị ọgọ m, mbọsị ọ bụrụ na enwere ihe dịka na-eze eluigwe, mbọsị ọ ya esu unu ga-afụ ka ha ga-ebu unu ụzọ na-aba n'ime ebe ahụ n'ofu n'ofu. Unu bụ ndị pastọ na ndị bishọp na na-ene ọkụ mmụọ efe esi unu, ma ọ bụrụ nwere ihe dịka eluigwe, maka onwe bụ onye jere ya mara ka ọ dị. Pastọ wee sị m kwuo ihe m chọrọ ofufe, ọ bụghị ihe na-abụọ, ọ bụrụ ihe na-atọ. Ama m na ọtụtụ nna wọchị vidiyo kịta nne, ọ bụ na unu ka asị unu kwuo, unu ga-asị Chineke nye unu ego, ụfọdụ ga-asị Chineke nye ha arụ ike, ụfọdụ ga-asị Chineke nye ha nwaanyị, ụfọdụ ga-asị Chineke nye ha nwa. Ihe iru ga-ayọ ga-ebu ibu, mana ndị tụtara akwụkwọ ihe ndem bụ nnwere onwe ụmụ Biafra, the freedom of the people of Biafra. Nọ ihe m chọrọ, that I want the freedom of the people of Biafra. Ndere n'akwụkwọ kechie ya nye nwoke, nye onye pastọ ahụ. Pastọ ahụ were mepee ya, na-eme anya, wenye isi ya elu, otu isi ya na sheki isi ya. Nne m n'ebe ahụ, nna m n'ebe ahụ, ya nna akụlụ na na-eme. Amaghị m atụ ashị. O wee sị m nya n'obi m niile n'ihe m chọrọ kịta bụ ya, anyị aga na-ekpe ekpere na chọọchị every morning and night ka Biafra bịa nsị ya. Ama m na Chineke nna enyego m ahụike, ama m na ego a na-achụ abụrụ n'ike nke aka mmadụ ka iji akpata ego. Ama m na onyinye amara Chineke nyere ya n'ụdị n'ụdị. Ama m na ihe niile nwere oge. Ama m na mgbe ọbụla oge nke ọbụla ruo mee, ekwenyere m na Chukwu, afa mbụ Chukwu bụ ike m. Ejiro m Chineke egwuregwu, ejiro m ya akpacha ọla. Mana gịnị mere? Enwere ihe m chọrọ, mma na ọ bụ na ihe ahụ m chọrọ bịa, ihe ndị ọzọ niile ka abụzi mbọ maka nyere m ya bụ nwere onwe Biafra. Pastọ were nechiri ife a wee sheke ya n'isi ya. Wee m, what kind of human being are you? Say, I'm a born freedom fighter. Ọsọ mgbe m pronounce ihe a ndere m pronounce ya kwuo na achọrọ m nwere onwe Biafra na ọgwụgwọ nwere ihe ọzọ ka Biafra nwere onwe ha. O were akwụkwọ naba ngwa na m ntị gonye n'ebe a na-akwọchị vidiyo a na-ete nonsensị na-asị m Uche Mefo ji nọrọ online na mekwesịrị na online nji mee nke ọzọ. Onye si gị kwuo? Who asked you to say it? Hello? Kedu onye si gị kwuo? Mụ nwa ka pastọ si m kwuo ihe bụ ebumnobi m, ofu ihe anyị emere m sị achọrọ m nwere onwe Biafra. Ichere m dị stupid, ichere m na-ebizuzo ezu. Maazị Nnamdi Kanu bịazie gwa unu nke bụ eziokwu. Onye ọbụla amagharịwa ihe bụ iwe m bụ na afro m idiot nke ụnụ na-akpasarị dọkọba ya na-ekene Uche Mefo. Awọchị m vidiyo Uche Mefo, m wọchichara ya. I was highly disappointed on that video. I was totally disappointed on that video. Uche Mefo wouldn't have. I love that man and I respect him. But I will tell him the truth. He wouldn't have done that video in the first place. I am anya nere na man karụrụ arụ. I am anya nere mara anya nke arụrụ arụ, nwa onye nwatakịrị. Ọsọ godi gị tụgharịa ya bunye ya na butuo ya na mee ya otu ọbụla isi chọọ ime imechakwa ya. Anyị ma nwanne onye dara ada okwu. Ị daga ada okwu already. Ị dara ada okwu na onye mmadụ na dara ada okwu. Maazị Mefo ị dara ada okwu na because onwe mgbe Nnamdi Kanu ji wesị gị na Biafra bịa na ịma mfe ihe ọbụla ị chọrọ ife. Onwe mgbe o ji wesị gị na ịma nje chọọchị ọbụla ị chọrọ ije. Mana ọ na-agba gị arụ na mpụ na-eme n'ime chọọchị. When I want the pastor who kwesịrị ime ihe dị otu n'ụlọ na ya n'ụlọ dị evil. Ebezie werezie nganga na akọ na uche wee na-ahazi okwu, ịhazichakwa okwu, ikwukwu ihe ị chọrọ ikwu. Mana ana m agbanwe nke bụ eziokwu. Adịrọ m happy with that video.
and the Asari Dokubo pụtazi na-ekene ezigi bụ ihe nji memezie this video n'abalị a maka obi adọrọ m mma. Unu osisi hapụ ikwu maka Biafra, gịnị ka a ga-ekwu? Unu hapụ ikwu maka chọọchị, gịnị ka a ga na-ekwu maka ya? A ga na-ekwu maka chọọchị, a ga na-ekwu maka ọgọ mmụọ, a ga na-ekwu maka Biafra, a ga na-ekwu maka Judaism. Ihe niile ha ga na-ekwu ya maka ha niile bụ struggle anyị n'ime ya. Ọtụtụ family ndị pasta bịa nyere ha ọgwụ, bịakwa were ka ha bụrụ ebe ọgwụ, asịrị na ọgwụgo na ihe adịgo mma na ihe na nsogbu adịrọzi kịta, ihe dị na-adịgo mma, ihe na-ebe n'aka na-ebe. Nwanne itinye m n'aka paa si na ị ga-egbu m 21 days iji ti m n'aka paa na ị ga-egbu m, igbuo onwe gị. Asọrọkwa m na ịma ntara ya o, ị ga-atara anyị, mana on that process of going try ị na-egbu m, igbuo onwe gị. Maka gịnị? Chukwu bụ ike m, chi ukwu bụ ike m. God, the Almighty God is my strength. I have no other God but him alone. Ya kpatara ndị na nna m ji baa m ọfọ bụ ike m, nwere ọfọ bụ ike m, tolite gbanwee aha m to Chukwu bụ ike m, maka Chukwu kere ọfọ ka ihe niile. Abịara m ebe a ka m mee ka obi dị gị mma. Ebe ọ bụ nọ na soshal midia ka a na-ekwuzi eziokwu ma na-atụ ashị. Onye chi ịtụ ashị bịa na soshal midia, onye chekwa ikwu eziokwu bịa na soshal midia. Ndị ashị ga na-atụ, anyị nwa ga na-agwa unu nke bụ eziokwu through soshal midia. Ọ freedom of speech ka anyị bido practice wee kịta. Asari Dokubo pụta na-akụ inyo. Before, I thank you so much. You made my day. I'm so much excited. Blah 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 blah. Makanya na chimotara Islam. The religion of war. Oh, he chori wata lai. Mani wata pani odi ben na ejo. Na ben na ki edusia. Mu kuche gidia. Icho Biafra bịa echi niile nwanne, ọ bụ na ọla aka ka ị chọrọ ife wu ya, onwe onye gbasara. Mana iwu ji obodo niile ị ga na-erubere ya isi. Ọ bụ na iwu ji obodo si n'ụbọchị ọbụla bụ ụbọchị eke na onye ọbụla ga-azụ ahịa eke, nwanne iwu ekwuo ya, and ihe ahụ ka ị ga-eme. Anyị anọrọ ebe a ka anyị bịa kọkasịwa, mana unu chọ ka akụkasịwa na m gbara nkịtị apụta na amara m ihe, ama m ihe, a na-ekwado onye ọbụla ugwuru ya. Mana ịpụta na vidiyo na-akọ inyo na-akọtọ ịkọtọcha Nnamdi Kanu, ide send ya, ime all these things. Nwanne m nwa agaghị anọ nke aha na-eme na ọlụ gị ka ọ bụ ịkparị Nnamdi Kanu, ọlụ gị ka ọ bụ ide nonsense about Nnamdi Kanu, ọlụ gị ka ọ bụ isi na Nnamdi Kanu bụ nke abụ nke ọzọ, ọlụ nwa ka ọ bụ ịsacha gị isi, saa gị, were mmiri sapụ nzuzu gị na nsogbu dị gị n'ime, m ga-asapụ gị ya. Esikwa n'isiri ọkwa isiri ike ọkwa aka ịfụ m n'ụzọ, ichere m n'iru ka anyị biri ya. Ichere m n'ụzọ ya pịrị ya. Adị m atụ mmadụ egwu nke ndị atụ mmụọ egwu, maka nwụgori m otego nji nwụọ, anwụrụ m taa. Ihe ndị awụrụ ndụ. Gị bụ onye na-asị must Nnamdi Kanu talk about Christianity? Why must he talk about it? Why can't he leave it and talk about Biafra freedom? My friend, shut up. Mechie ọnụ gị. Ana m agwa gị mechie ọnụ. Gụwa sị Nnamdi Kanu ekwuzie maka Christianity. Mechie ọnụ gị. Okay, na-ajụ m ihe ga-eji mechie ọnụ. Ihe ị ga-eji mechie ọnụ bụ na Christianity bịara abịa. Tupu e wetara Christianity, nne na nna anyị ha ma Chukwu kpatara ha ji wee baa ụmụ ha chi nwe okwu, chi bụ eze, chi ka anyị ma, chi ka anyị na-arịọ, chi na-aza ekpere, Chukwu ụdị, Chukwu bụ ike m. Ndị na nna anyị ha ma Chukwu tupu e wetara anyị chọọchị, tupu e butere anyị katọlik na Siemens.
tupu ebutere anyị Pentikọstal. Ha ma Chineke. Tupu eweta Kristianity n'obodo a, nne na nna anyị na-ebe anyị ugwu n'abalị nke asatọ, amụsịa nwa abalị nke asatọ, nne na nna anyị na-ebe anyị ugwu. Otu ahụ esi dekwa ya n'akwụkwọ nsọ. Ọ bụrụ akwụkwọ nsọ ka anyị gụrụ, ọ bụrụ Baịbụl ka anyị gụrụ, Old Testament, ọ bụrụ ya ka anyị gụrụ, wee mara na na-ebe mmadụ ugwu n'abalị asatọ tupu ewu ga-amụsịrị ya. Anyị na-ebe buru ugwu na mbụ rere tupu Moses ebido debe akwụkwọ nsọ, maka Moses bụ onye izi dere akwụkwọ nsọ. Unu ma ha many thousand years Moses ji wee bịa dee akwụkwọ nsọ anụ nwoke unu na-agụ. Unu nwere idea? Mana anyị na-ebu ugwu, anyị bụ ya na-akpọ nsọ nwaanyị. Ihe niile dị n'akwụkwọ nsọ. Nya asị m kwuo mgba m unu na Christianity sef bịa kọpịrị ọdịnala omenala ndị Igbo. Ha bịa kọpịrị wee hazie ya, wee mezie ya ka a si wee na-ebupụtere unu na-agụ. Anyị na-agba mkpe nwaanyị, ịgba mkpe nwaanyị na-agba mkpe di ya. Nwaanyị di ya nwụrụ, ọ ga-anọrị ya, ọnwa atọ, ọnwa isii, ofu ahụ, ọnwa atọ, ọ nọcha ọnwa atọ, nwụọ n'ọnwa isii, ọ bịa ma ofu ahụ. Nwaanyị ọgbara di ya mkpe, yiri akwa ụjụ. Ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Ọ bụrụ na ị mara ka ị malụ, ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Jee nene ya ebe ahụ. Anyị na-emebi ihe ndị eme tupu ebutere anyị akwụkwọ nsọ. Anyị na-emebi emebi tupu ebutere anyị Baịbụl. Ị na-aghọta ya na-agwa gị? Anyị na-eji esi na agbụrụ anyị achọ nwaanyị tupu akwụkwọ nsọ agwa gị na Abraham ji wee sị ọ bụrụ na nwunye ọbụla chọrọ ịnụ nwa ya jebe na agbụrụ ya. Anyị na-esi na agbụrụ anyị achọ nwaanyị. Ị na-aghọta? Anyị na-esi na agbụrụ anyị achọ nwaanyị. Anyị chịrị nwaanyị ajụ ese. Otu ahụ akwụkwọ nsọ gwakwa gị Abraham ji onye ụmụ ya ntụziaka. Anyị na-eme ya tupu ewetara ya akwụkwọ nsọ a. Anyị na-agụ izu tupu ewetara ya akwụkwọ nsọ. Ịgụ izu dịkwa n'akwụkwọ nsọ. Ọ bụ na maka ị mara, ịgụ izu dị n'akwụkwọ nsọ, ibi ugwu dị n'akwụkwọ nsọ, ịgba mkpe dị n'akwụkwọ nsọ. Nagode nna gwa unu. Mana tupu akwụkwọ nsọ abịa, ndị nna nna anyị ha na-eme ihe ndị a niile tupu ewetezi akwụkwọ nsọ ahụ, bịa werezie ya bụ akwụkwọ nsọ wee sabazie ndị mmadụ, safuzie onye ọbụla uche, wee kọndemzie orijinal. Otu ahụ ndị nna nna ya kpụtara ọkpụ si eme ya, akọndem wee were ya kpofuo. Ọnwụ ike wee karịa. Unafụkọ ọnwụ ike si karị n'obodo. Mmadụ na mgbe gboo, ndị nna nna ha na-elu ofu ahụ puku. Ha na-eru puku na ụma tupu ha nwụọ. Kịta onye luo 70 years, onye luo 60 years nwụọ, nya ahụ 60 nwụọ. Asị nọkakwara nka. Mana mgbe ndị nna nna anyị ha na-adobe iwu ana na-asọpụrụ Chineke n'eziokwu, n'ime mmụọ na eziokwu, mgbe a na-ebubeghị ọfọ nna nna anyị ha gbaa ya ọkụ, mgbe a na-ebubeghị ikoro niile dị na be nna anyị suo ya ọkụ, si na na-ewetara anyị Christianity, a na-ewetara anyị development nke ọzọ. Nwanne anyị na-aka nka. Kịta na onwe ozi na-aka nka. Mgbe ahụ ọnwụ ike adịghị egbuchi ụmụ anyị. Onye ọbụla nwụrụ ọnwụ ike, nwanne, emechaa omenala eti ọfọ na ana, agodo ọfọ, ewere ịtarị. Ọ bụrụ nwa okorobịa nwụrụ ọnwụ ike, asị ya ngwa, ọ marakwa onye ahụ gburu ya, chọrọ ya. Ọmankwụ izu, ọmankwụ ọnwa, onye ahụ gburu ya ebe ọ bụla ọ nọ na-eti isi ya, aka ya, ụkwụ ya, ike ya, n'ọkwa ya gburu onye dị otu a, n'ọkwa gburu onye dị otu a. Ọ mgbe omenala ọdịnala anyị na-arụ ọrụ na-arụsi ọrụ ike. Ọ na-amakpụtara ọkpụ ka nna gwụ maka ya. Omenala nke ndị mgbe gboo, nke ndị mgbe ochie, ndị gboo ancient, ndị mmadụ achọpụta na o siri ike na-arụsi ọrụ ike dị ezigbo ile. Ebe asịzie n'azụ gbaa mbọ ka e mebisi ụmụ ihe ndị ahụ. Kemgbe mebisiri ya, mgbe nezie ihe na-eme ịwa foundation ịlụ na tata.
onye ana ahụ ka a na-eti blọkụ na ya izu ụka ọzọ bụrụ onye ahụ n'ozu nata. Mgbe gboo dịrị otu a, mgbe ndị Igbo na-eme ọdịnala dịrị otu a, ya ka ọ na-emetụ Christianity akụ na-ebewa akwa. Kedu na ebela akwafọ? Christianity si onye nwụọ ụmụnne nke si na onye nwaanyị eje pọgatara na ebe nwa na-akpọ pọgatara ma na Portugal. Biko pọgatara na Portugal ka ọ dị. Mbụ ndị Roman Catholic na onye nwa nwụọ bụrụ ụzọ jee Portugal, ọ nọchazi na Portugal wee kpee ya ikpe, ekpecha ya ikpe wee mara ma obere njọ ka o mere ma nnukwu njọ ka unu furu dị isi asara ụnụ satọsị ụnụ asatọsị rie onye ọbụla. Ebido fụ ụmụazị ụmụnte wee saba dị isi salitezi ahịa n'agadi kpatara o ji eme ihe ndị a na-ekwu kịta. Ọtụtụ n'ime nna wọchị ihe onyonyo akịta na-ebe akwa ebe ọnụ nọ. Onye bụkwa na anụ ọhịa nke a na-aka ha, mana igbe ọma anụ ọhịa ịma na anụ ọhịa nke gị ka mbụrụ ofu anụ ọhịa nke gị ụdị iri. Mmadụ gwa gị na enwụọ na-enwere ebe a na-akpọ pọgatrị, mmadụ nwụọ na-agwa eluigwe ga-akwụ ụgwọ, eluigwe ga-akwụ ụgwọ, eluigwe gị na-akwụ ụgwọ. Gịnị ka ọ na-akwụ gị ihe ọgwụ? Nwanne bie ezi ndụ kịta ịdị ndụ. Ndụ ọbụla ibiri m kịta ugbu a ịdị ndụ ka a ga-eji na-echeta gị mgbe ị nwụọ. Kwụba aka gị ọtọ mgbe ịdị ndụ, ma ezigbo omume mgbe ịdị ndụ. Mmadụ one ka ị nyere aka mgbe ịdị ndụ? Mmadụ one ka agụrụ na-akụbịakwute gị nye ha nri mgbe ịdị ndụ? Mmadụ one gbakwutere gị ka ọ gị mba ịnabata ha mgbe ịdị ndụ? Mmadụ one ka be ha na-esi mmiri ha bịa be gị imepere ha ụzọ sị ha bata bịa zere ndụ mgbe ịdị ndụ? Ka ọ mmadụ nwanne gị nwoke ụlọ ahịa ebe ọ chọrọ iji kwụ ụgwọ nke unu na-akpọ shọpụ ka o jee kwụọ ụgwọ igesi n'azụ maka na ike ya jide ego maka nye ya ego kwụ onye nwe ụlọ ụgwọ. Ọhịa ga-eji na-echeta gị mgbe ị nwụrụ. A na-ekwu okwu arụ na mpụ na-eme na Christianity na pụtaba na-amagharịsị ka ihe na-amagharịrị. Ịgbagocha nwanne matuo ịdị ihe ngozi achọkwa m afọrọ dị m iru gị. Chukwu mere ya otu a m si ekwu okwu a ka o si dị n'obi, otu a m si ekwukwe ya ka nkwucha ya n'abalị a. Hapụ program m na-abịa echi na ọ na-abịa echi. Nke echi ka mmesi otu a mepesi ụfọdụ ndị ike dara magharị ewere afọ ọzọ a na-ede a na-enwe vidio a na-ese a na-epost a na-eshi a na-aghasasị ka enwee ike idizi ọganaiz Maazị Nnamdi Kanu. Taa Maazị Nnamdi Kanu kwadoro n'afọ nne wee pụta. Ọ bụrụ na maka unu gbara Nnamdi Kanu kwadoro akwado n'afọ nne, o si n'afọ nne wee kwado njem a tupu ọ pụta. Ọfọrọ n'ihu unu ọmaradị na unu na-eme exist. Ọnụ bụ ndị akwụkwọ nsọ si n'ụbụ ndị Pharisees, ọnụ ndị mere ihu kwambite n'azụ, ọnụ ka a na-ekwu okwu ya. Onye yaba ahụ chọọchị ahịa agbaghịta ugwu ya buji ya ụlọ ọgwụ, ọnwụnwụ chọọchị enye bil na ọ ga-akwụ ụgwọ n'oji ụgwọ n'otu tupu fada bịa nie ya. Fada bịakwana ibi nie fada dịchaa ya mgbe ụfada kpụrụ ofe ewu kpe fada bụrụ ogbe eji 5 gbe fada nwụrụ agrik dị biggest one nwe fada anaghị erie na ebe akwamozu nwụrụ ebe a na-ere uju. Yes, isi mmekwu n'okwu nwanne. Onye ọbụla si mmekwu n'okwu ya mụkwa nwa dịrị ogbenye. Onye ọbụla si mmekwu n'eziokwu ka o si wee dị eziokwu Chineke ya mụọ nwa dara ogbenye. Ọmụọ bụ Chukwu obere eze Chukwu bụ ike kwuru ya. Akwụ Maazị Nnamdi Kanu n'azụ 100%. Ihe ọbụla Maazị Nnamdi Kanu gwara anyị gbasatara ndị chọọchị na arụ na mpụ ha na-eme otu ahụ o kwuru ya ka ọ dị. Ejighị m ya etinye, ewepụghị m ya ewepụ. Abụọkwara m atụrụ enwere maka na uche nke m, ị nwere nke gị. Nya atụlechago m okwu Maazị Nnamdi Kanu niile wee fụ na ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu n'onwa Chineke ka ọ bụ ezigbo onye eziokwu ka ọ bụ. Ọ bụrụ Maazị Nnamdi Kanu ekwu na-asị na Biafra bịa na amanwe Roman Catholic na amanwe nke na amanwe nke ọzọ, mefọbịa kwuo nke ya kịta okwe m na-eji. Maazị Nnamdi Kanu ekwuru n'okwu ahụ nwa mgbe o kwuru ya. Nya gị onwe gị bụ onye si ekwuzina maka chọọchị, chekwuza maka ndị pastọ, kedu ife ha megolo unu ọgwa mgbe gboo mgbe ndị ọcha n'obodo a ka mepezi uru uche maka ọdụkọ uche ndị na ọmụgwọ nchara. Mgbe ndị ọcha nọ n'obodo, mgbe ndị ọcha na-abụ reverend fathers, mgbe ndị ọcha na-abụ priest, mgbe ndị ọcha na-abụ gịnị ka na-agba pastors,
those early missionaries ọ mgbe ahụ ka ọ na-eme anọkọta ekwe mmadụ aka asị na enenechi ule ha bịa n'ụlọ akwụkwọ enenechi ule asị kedu onye gbara fes onye kacha mara akwụkwọ asị na onye na ọnwa okereke kacha mara akwụkwọ ya na nwoke ọ ndị ọcha ahụ ga-akpọrọ mmadụ na-aba ahụ ozugbo ekwe ha ka pịa atụpụ ha obodo oyibo ha ji gụọ akwụkwọ ka ha baara the community uru. ama many people si otu ọwa eji obodo oyibo owe eziokwu ka asị mana kemgbe ndị ọcha nara ndị isi ojii weta kizi oge na-abụzi bishọp na archbishọp na dikin na ihe niile a mmadụ one ka a na-esi na village na-esi ndị obodo oyibo from church. mmadụ one ka ndị chọọchị na-esi ndị obodo oyibo. When Mazi Nnamdi Kanu call black men evil, you come out and you are shouting, you are crying. You know about what you know about what you know what na miro fune ni fune obi adoro gị mma. You know anya fune obi adoro gị mma. Maka mgbe ndị ọcha na nọ n'isi chọọchị na-eme nwata akwụkwọ ma akwụkwọ rinne ha kwe ya ka kpoji ya na be ha oje guzi akwụkwọ ebe ọ dị elu. Ego niile atụtara na onyinye ma ihe niile mekọtara chọọchị ka a eji gbara ụgbọelu mere ihe niile ntipụ obodo oyibo eziokwu ka asị aka na-eme ya kịta maka gịnị? Maka ndị ọcha na-ana ndị ọcha na-arigo kịta abụzi anyị tụkọtasị ego anyị bujezere ndị ọcha ebujere nke ndị CMS na Canterbury nke ndị Roman Catholic na Rome bịanụ the whole Pentecostal niile ndị ọbụla nwere headquarter ha that the GOs niile nwere ha na collect their own that the GO niile na collect their own kpatara ji werezie chọọchị mezie chọọchị agụ chọọchị bụzi nya every street a na-enwe almost 20 churches sometimes 40 sometimes one building ihe dị ka ebe 10 churches ga-adị na ya one building. Gịnị ka a na-achụ? Ego. Mbọsị ikpe n'onwe ndị a ga-eji ụtarị waya wee pịawasị ya azụ mbọsị ikpe. Akwa na ana m afụ ihe na-eme na Facebook pastọ onye wetazi ihe ọdịnala ihe abịa igwe ma ọsị ya o were akwakọnata lụọ temple ya inside one hidden temple inside the church then nwezie altars. O mechara something aka bịa fewu na ajụ ndị ga-adị na-ada asị heal miracle this and that na-ekwere. Why not pụta dịka dibịa na-agwọ ndị mmadụ ọya were mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-agwọ ndị mmadụ ọya dịka dibịa i buru dibịa tọnụzie ya ndị chọọchị maka ịmagoda na ndị chọọchị abịago kọndemgbo dibịa sịga na dibịa bụ ihe ọjọọ na nke ọdịnala bụ ihe ọjọọ i werekwa iko aka ha na-akpụ ihe ọjọọ werekwa bịa na-agwọgbu ndị mmadụ. A na-afụ niile a na-agbụ nnanwụ n'ofu n'ofu. Na-anọ ntị ikpe ọbụla mara eziokwu aka azụ dị ya. Ikpe ọbụla mara eziokwu aka azụ dị ya. Jụọ onwe gị tupu ewetara anyị chọọchị anyị ma Chineke. Jụọ onwe gị tupu ewetara anyị chọọchị anyị na-ebi ugwu. Jụọ onwe gị tupu ewetara anyị chọọchị ụmụ nwaanyị anyị na-agba mkpe. Jụọ onwe gị tupu ewetara anyị chọọchị. Ị ga na-ajụ onwe gị adịghị na-ajụ onwe gị ajụjụ na-azụ ya onwe gị ọbụ ọmụọ ga-aza gị ya gụnwa ga-eji aka gị na-azụ ya onwe gị. Ị na-aghọta nnekwu na o doro ihe nnekwu ugbu a ijukene nna gị gịnị ka a na-akpọ ikoro maka obodo nwere ya maka ma n'obodo ọbụla nwere ikoro. Kedu ihe ọ na-alụ n'obodo? Ejiche onwe gị ajụ ndị a iwee mara na gụnwa bụ onye sekwuzi na ihe ọjọọ a na-eme na Roman Catholic. Gụnwa bụ onye sekwuzi ihe ọjọọ sekwuzi n'okwu ihe ndị ya na-eme na CMS. Gụnwa bụ onye sekwuzi n'okwu ihe a na-eme na all these Pentecostal churches. Iji onwe gị ma ị na-agwa onwe gị eziokwu ya na tụrụ onwe gị ashị. Ihe ga-ajụ onwe gị. Mgbe gboo ọkpụtọrọkpụ ofu nwoke na anụ nwaanyị nọ isaa 10 maka na mgbe aka a na-egbu ugbo a na-eji nwoke nụrụ bara nwaanyị ama onye bụ ọgaranya. Ndị na-arụ ọgụ na abụọ, ndị na-arụ 15, ndị na-arụ ọgụ na abụọ na 5 nụọ nwaanyị nụsapụ nwaanyị ụmụ a na-amụ nwa na-akọ ugbo a na-akọta ihe a na-eri ebe ife ọba ji ka eji ama odogwu. Ọba ji ka eji ama odogwu mgbe gboo
ụmụ nwaanyị niile ha ga-ebicha n'udo, onwe ha nsogbu ọbụla ama ndị, onwe onye ga-etiri ibi ya nsị, onwe onye ga-etiri ibi ya aja, onye ọbụla marago mbọsị o kwesịrị ịnakpụta ụra, onye o kwesịrị ịnakpụkwu di ya ụra. Echi isi nne were ofu nnukwu ọkụ sie nri, ụmụ onye ọbụla apụta rikọ nri ọnụ. Nna agwa unu mgbe ụwa dị n'isi. Ọka ọ dị mana kịta chọọchị abịa sa anyị one man one wife, alụ wee karịa. Girlfriend self na-ekwukwuzi one girlfriend one boyfriend maka ndị na-eme kpatara nwoke enwezi ka gịnị na bọsị dịwa na mma, ọ sị ka ya negharịa anya maka iwu abụọ na nwoke ọbụla gịnị abụ na ma ọ ga-anụ gị. Achọrọ m ka m gwuo ya ka o biru na-ebiri na ntị, ọ negharịzie anya mebi ka ya na ọmakwa ma nwaanyị ọzọ omume ya adị ya mma karịa nke gị. Ịchọzie ka ihe esi gbu ya, ụfọdụ ewere mma sugbuo, ụfọdụ etinye poison. Itichekwa na-edi proud n'oge igburu oyi gị nwoke. Mgbe gboo ihe ndị agha na-eme, ọ chọọchị bịara were sị nnọọ otu akụnye esi na-eme, otu akụnye esi na-eme ya, unu folo nke chọọchị hapụzie nke dị na be nna ụnụ, hapụzie nke dị na be nna ụnụ, were nke dị na be nna ụnụ tụfuo, were nke ndị mba ọzọ wee hiri isi, nọrọ ebe ahụ agụrụ na-egbu unu, nọrọ ebe ahụ ọnwụ na-egbu unu, nọrọ ebe ahụ isi ike na ihe isi ike na-egbu unu. Ihe niile wee chere ihe niile wee gwọrọ ya, wee gwọtọsịa gwọpịsịa agwụpị. Ekwuzina maka religion, biko hapụnụ religion anyị na-ekwu maka ya, ka anyị focus on na freedom, ka anyị chọta Biafra. Nwanne go sit down, ịnịrị ka ije saa elu gị. Nwanne je na mmiri na-ehu ehu, go to the stream and wash your face, maka ị na-akọgheri akọgheri, ịnịdịrị ịhụ ụzọ. Ọ bụrụ na Biafra ị ga-enweta ama mbụ Biafra, onye ọbụla ga worship ya ọ chọrọ worship, agaghị m eso ya. Nnamdi Kanu kwuru ya, ma pịa ya ọnụ, ma pịa ya good, n'otu a ka ọ ga-adị. Onye ọbụla pụta na attack Nnamdi Kanu, ojikwu nka, isi adịrọ gị mma. You have gone koko. Ikopụgo. A sị gị na bịara m ka mmee gobi dị gị mma maka ada ama ihe mbịa bụ ka m gwa gị ka o si dịrị m n'abalị ya. Asarị dọgụba amapụta na akọ iri. Ndị na-ede a na-ede, onye pụta ode nke ya, asị ndị ya ka ezerezi ụnụ taa azụziri mfusi ebe afọsị ọzọ ụnụ niile pụọ all of you get out of here. A ga-enweta Biafra. N'ime Biafra onye ọbụla ga-efe ihe ọbụla ọ chọrọ ife. Mana ihe a niile na ọgwụ niile ka otu ọhịa esi na-egbusisi ndị mmadụ, na-akụpịasị ndị mmadụ, abịa na chọọchị egbusi ndị mmadụ, ndị pastọ gba nkịtị, achọrọ i preach against it, achọrọ ikwu maka ya, ụjọ na-atụ ha maka ha na-ekwuo ya abịa kpụrụ ha, maọbụ ha na ekwuo ya ha nwụọ. Ị ka na-ejikwa ya bụ chọọchị ihe pastọ ma bụ nye onyinye Chineke, nye onyinye dị mma, inye onyinye ọ dị mma, inyechaa ya Chineke ka i nyere ya. Onyinye dị mma bụ ịfụ nwanne gị agụrụ na agụ inye ya ndị ka o rie. Onyinye dị mma bụ ịfụ onye ihe na-esiri ike inyere ya aka. Onyinye dị mma bụ ịfụ nwaanyị ajadu, ịfụ nwaanyị mkpe, nwaanyị nọ na mkpe, nwaanyị di ya nwụrụ anwụ, inyere ya aka. Onyinye dị mma bụ nwanne gị si gị biko gị hapụrụ onye ya ofu mgbara ọrụ na-abụ ka o si n'aba na biya esi ya ngwa were ya ka ọ mụ na-ebe isi abata na be gị. Ọ bụghị nke na-eje ihe na chọọchị. Otego m kwụsịrị ije chọọchị, mana ana m akwụ my tax, ana m akwụ my tithe, ana m enyekwa my offering. Ndị mama ụmama ọfụma mee biznes jide ego kịta akpọ m ndị mmadụ, onye ke kpọ mmadụ na-abụ m ịtọ, nna ne nka jide, nna ne nka jide, nna ne nka jide, nna ne nka jide. Nwanne tithe ka m kwụrụ, akwụgo m tithe m karịa iburu eje buru ofu onye ya eje were ejego Rolex watch $10,000, karịa iburu eje buru ofu onye ga-eje ejego aeroplane jet fighter, private jet, karịa iburu eje buru ofu onye ya eje sendị ụmụ ya nọ na Canada na-agụ akwụkwọ, ma ụmụ nke m anọrọ ya na-ata afụ.
mepee na anya unu. Bob Marley is emancipating yourself from mental slavery. This one is beyond, this one is even above mental slavery. This one is Christianity slavery, religious slavery. I don't know name. Say no la kunie. What's the uzuzu? Nde fada potatata. Fada ni no na fada ni no na ni Igbo potatata. Pastor ni no na ni Igbo potatata. We command their churches, their church members. Say ha na all of us ga pota ta ka echeta ndị niile ndị Fulani gburu bụ ndị church ndị Christian. Ụwa niile CNN ga-ebu ya, BBC ga-ebu ya. Maka mmadụ ga-akarị. Catholic bugodi aja dị n'ala. CMS bugodi isi ọbụbụ. Pentecostal ibukọtazi ha niile n'ọnụ ụlọ ihe ọwụ. Ha ya emenwu ya, ha ama mme ya. They cannot do it. Why? Okay, ha mezie ka unu matazie na ha ma na ọ bụ na eme ya na ihe ga-adị mma, and ihe dị mma amanjizi give for it shall be given unto you. Sow a fat seed, for you shall receive it fat also. Una mo di ihe dịrị onye ọbụla na mma. Na ka m gwuru nke eziokwu, 70% of ndị na-eje church bụ ihe isi ike kwajere na church. True of us. O eziokwu ka ashị. Nekwa na ya rasị ya m. 70% bụ ndị ihe na-esiri ike, ndị ihe na-atụ n'ọnụ ka ị ga-afụ na church. Ịpụta na church kịta anụnwasị big men nọ na church bịa one side. Big men na-ejikwa church. Maka big men si ekpe ekpere. Ngwa ka big man si ekpe ekpere. A big man who have worked hard in his life to earn his money. Over that lot, here ebe 70 million or 100 million. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you. Thank you, Father. Thank you. I bless your holy name. Thank you. Thank you. Finish. Obechago. Nezienu mwambenye. Uribe honike mwototo. Obiano ke pastor. Pastor say go and do fasting. Already on a fasting already. Busy there. My enemy die. My enemy die. 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 Who is and then when the jabambo that you go. You never want to shout to God who bless me today. You must bless me. You are giving God a command. God has blessed you already. What you need is to do something that you yield seed unto your life. Ịpụta ebe na-akọ ịkọrọsị ebe ịkọrọsị ebe ụmụnne m na-amụ ntị, achọrọ m ịchịkọta okwu m. Nchịkọta okwu m na abalị abụ na m fụrụ asọrọ ịdọka ụbọ vidiyo ya ebe ọ bịa na-eke Uche Mefọ ji gbatị ya na ndị ka n'olu. Uche Mefọ ji emekwa nke ọzọ. Go and watch the video. Ọ ya bụ iwe m. Enwesị ka nwakwa Uche Mefọ. That video he made, you shouldn't have done that video in the first place. I love you so much and I respect you so much, but I will tell you the truth. I want to go on IPOB. Get you to answer where Agame Kuya. Most major school to Pamia Agamano. Unu say na secretary za boroka tegwu aga bụ nwe ezo ọbụla nga akpọ ekete n'iru gogwu eze na-eme anya n'iru na afụ mkpụrụ anya mgbe na-agwa ihe na-agwa gị. He made that video in the first place because Nnamdi Kanu did not condemn any church. Rather, he condemned the pastors who have been siphoning people, who have been stealing from people through church. I had a fellowship. I had a fellowship. I had a fellowship. Odoro n'anya n'ihi nke a, ana m asị ka ihe ọma mere nwoke mere nwaanyị, ihe ọma mere onye ukwu mere onye nta. Mbọsị nje ụkwa ama mpụọ na ama ọ ga-adịrị unu mma na eke, dịrị mma na ore, dịrị mma na afọ, dịrị mma na nkwọ. Onye ọbụla bụ onye aka ọjọọ ọbụla bụ aka ji ngọzi gị, ana m asị na Chukwu oke ma ya gbajie taa. Mmadụ ga-adị ka echi maka echi ada agwụ agwụ. Ka ọkpụ na mma ga-enwetakwa mgbe ọkpụ na njọ ga-eji anaziri mmiri. Biafra ga-abịa, anyị ga-afịa na ndụ bụrụ n'ọnwụ. Ihe ka adịrị anyị na mma. Maazị Nnamdi Kanu ga-adị ndụ, Maazị Uche Mefọ ga-adịkwa, ụmụ Biafra ndị unu ga-adị, ma onwe m aga m adị, ọ ga-adịrị anyị na mma. N'ihi nke a, achọrọ m ka m kwupụrụ n'ofu egwu tupu m mechie. Maka ọ bụrụ na m akụghị egwu a,
wee mechie ọ gaghị adị mma. Aga m akụrịrị egwu a tupu emechie m. Chee na echiche ọfụma, chee na echiche ọfụma banyere ndụ unu. Kwụsị na ịkparị Nnamdi Kanu, kwụsị na ịmagharị amagharị. Onye nwa amadi ahụ Chineke nna zitere ya ka ọ bịazie ya ozi ọma ahụ Chineke zitere ka ọ na-ezi anyị. Onye sikwa ozi ọma ahụ wee zapụtakwa anyị na mmehie, zọpụta ya na njọ, zọpụta ya na ihe ọjọọ. Unu ga-afụ ihe nyere unu bụ ofu ọnwa site kịta. Ndị pastọ niile a ya adịghị ekwu okwu ga-ebido kwuo okwu. Unu ga-afụ ya. Ndị pastọ niile a unu fụ gbara nkịtị na-adịghị ekwu okwu ọbụla ga-ebido kwuo okwu. Ndị pastọ niile agbara nkịtị na-adịghị emegharị ahụ ga-ebido megharịwa ahụ. Unu ga-afụ ya. Because maazị Nnamdi Kanu ezigo ha ozi. Otigo ọkpọ chala enugwu aka. Otigo ọkpọ chala enugwu aka. O mego nke ọ ga-eme ya ọfọzi ka ndị ọzọ mezie nke fọrọ maka ada ama ama. Ya dịrị unu na mma. Obodo kelenu Kanu, Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu, Amadike. Anyị kelebenu Kanu, Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu, Amadike. Ụmụ ibe ndị ọma ji edoro. Amadike Biafra, Nnamdi Kanu. Ọ ga-adịrị unu na mma. Ngwere eji eke akwụkwọ ya. Adị m asị ka chi fonu. Debe na ọ ga-adịrị unu na mma. Olukwu echi niile mbọsị ntaka chọọ na-enwere nji. My program as dey hot na Saturday bring am. Ọ ga-abụ echi. O jiri ọkara kata ofu elekere nke ehihie. Ọ ga-akpọtụ akpọtụ. Bịa na wọọlụ m ka m gwa unu ka o si aga. Gwakwa unu nke na-eme. Ya dịrị unu na mma. Lara unu pee ka chi fonu.